Oke guys, selamat malam guys. Ketemu lagi dengan channel Nobunaga Nakatana. Kita live lagi main PB. Untuk yang nonton jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, di sawer. Oke guys, kita langsung masuk ke gamenya. Dan nggak bosen sambil kita nonton denger musik nggak. Gila, server penuh kali guys. Level 38 guys. Kita pakai speaker aja guys. Error ya guys. Anjay. Bluetooth mode, FM mode, AU Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Nggak masuk di sini dia guys, suaranya guys. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Kita reload dulu guys. Dia gak masuk guys, gak masuk ke ini dia guys. Speaker, aduh, speaker aja susah. Kita reload dulu guys ya. Kita tutup dulu layarnya seperti ketahuan ID-nya aja lagi guys. Bagi yang nonton jangan lupa di like ya, di share, di komen, di subscribe. Action yang sebenarnya ada di Islam Muhammad. Oke guys, masih nggak masuk juga nggak tuh? Nggak masuk ke speaker ya guys. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Oh, nggak masuk ya suaranya. Anjay. Penuh kali sampelnya moy. Penuh semua nggak tuh? Nggak bisa masuk deh ke suara ini. Apa ya? Masuk ke speaker ya guys. AUX mode, Bluetooth mode, FM mode,
AUX mode. Apa harus restart ini ya? Restart PC kah? Bentar. Oke, ini dia guys. Oke. Tak cuma action. Bentar ya guys. Rizal Muhammad. Remix. Kok nggak ada suaranya ya? Anjay. Ini gol kita nih. Kenapa nih ya? Ini kita guys. Kok nggak ada suaranya? Ini udah. Anjay. Ya. Oke. Tak cuma action. Action yang sebenarnya ada di Rizal Muhammad. Remix. Bisa nggak ada suaranya guys? Suaranya nggak bisa ada di speaker loh. Oke om. Belok dulu kali ya harusnya. Ini kita yang bingung nih guys. Kok nggak bisa ada suaranya ya?
guys. Apa ini guys? Oke, aja lah. Mana nih? Restart dulu kali ya. Biasa. Udah play guys. Nice shot! Fire in the hole! 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 Sakitnya nggak beres kan CS ini. Mission failed. Ngeri kali ya.
All right, let's move out. Nice shot. Oh, nggak pakai vest aku nih, anjay. Dia nggak pakai vest, aing. Bangke. Bener kan? Pantas kok. Pengajar. Okay, let's go. Cover me. Awe. Yo. Okay, let's go. Loh, Nice shot. mana bisanya? Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Ini anjing. Fire in the hole. Cover me. Mana medik aku? Anjay. Need backup. Need backup. Nggak ada. Okay, let's go. Go, go, go! Oh yeah. Cover me. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Cover me. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Double kill! Affirmative. Nice shot. Fire in the hole. A. Triple kill! Helmet protection! Medik aing. Ay. Mission success! Okay, let's go. Go, go, go! Need backup. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bangke. Oh ini ya, mati lampu tadi ayah. Mati lampu. Jangan lupa di like ya, di share. Mati lampu tadi ya. Okay, let's go. Go, go, go! Go, go, go.
protection. Double kill. Alah. Bomb has been planted. Cepat. Ya, yang nonton jangan lupa di like. Guys. Bomb defused. Mission failed. Okay, let's go. Station back up. Cover me. Fire in the hole. Go, go, Station go. back. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. B. Helmet protection. B. Wih. Nice shot. B. Ada bomnya aku tadi. Fire in the hole. Matilah kamu. Blue team win. Belak. Anjay. Yuk. Imo. Jika kamu Okay, let's go. Go, go, go. Headshot. Triple kill. Dele. Headshot. Chain headshot. Iya ampun bisa kena bokong aing. Headshot. Jangan dorong aku anjing. Headshot. Chain headshot. Headshot. Ya dibadanin. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah, oke. Nggak kena nggak tuh? Headshot.
Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Protection. I left the underscore. Headshot. Chain headshot. Alah, bisa kayak gitu dia. Oke, Asmi. Mungkin nih. Helmet protection nggak? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. La bisa kayak gitu kan tuh. Go, go, go. Ini heran aku. Headshot. Aduh. Apanya? Headshot. Dis gak kena dia. Chain headshot. Chain headshot. Bokong lagi. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ramenya. Oi. Yang nembak aing rame. Blue team win. Mati musiknya ya. Habis kan musiknya. Speaker aku nggak bisa hidup ke speaker aku suaranya. Oh ya om. Nih. Oi. Apa? Mbak. Apanya? Ayah. Hmm. Kira ayah gua ayah. Kenapa? Kira ayahnya nih ya, padahal bukan. 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 Anjay. Padahal ayah. Naik. Oke. Tadi cuma action. Action yang sebenarnya. Mirza Muhammad. Windex.
Cari WM lu, cari WM. Oh, iya. Oh, nyari ini dulu, kita nyari kill dulu ya Om. Dance to me. Prepare. Apa ya? Saya tak ambil ya. Asmi. Cukup masuk. Mau main BM apa RR lu Mi? Bebas. Asbe. Oh iya. Jadi yang nonton jangan lupa di like ya, di share, di komen, di subscribe, krep. Oke, bitch. Excellence di namanya ada di Rizal Muhammad. Index. Pem. Oi. Udah 500 aja lo. BM kayak kemarin enak Mi ya. Iya. Hah? Mustamar mana ya? Dia on itu DS kan nggak tahu di DS mana. Kenapa? Mustamar. On apa dia? DS-nya on itu, cuman nggak tahu dia di DS mana. Oh. Cek aja Mi. Mamma mia, lezat. Hah? Nyak itu apa, Nyak? Oh. Lucu. Oke. Ya, yuk, kebak angkun. Hadir. Oke, thank you Bang Dev. Makasih Bang udah mampir. Login Dep ya. Nggak tahu, login nggak Bang? Ditanyain ayah nih. Sini login Dep. Kawang Bangkok, oh ya. EGN tuh ayah. Woi. EGN tuh ini yang Oke, satu Dep. DS sama Om Shinigami. Masa? Iya, Saudara mana nih? itu pas mabar sama Nia tuh. Mantul, makasih Pak Ayap. Wih, Pak Ayap langsung mampir. Headshot. Helmet protection. Helmet protection. Yuk, jangan lupa like-nya yuk. Nah itu, jangan lupa di like yang nonton. Headshot. Ini patah-patah nih. Chain headshot. Kayak asli. Kayak gitu ya. Nggak apa-apa gabut. Ininya, Ayah, Woi. aku bisa T77. Kenapa? Bisa pakai T77. Kenapa? Enggak, udah bisa pakai.
Aduh, tahuan. Gila, asap semua nggak tuh? Helmet protection. Anjay, anjay. Headshot. Nggak kena. Kemana aing nembak? Helmet protection. Itu kayak ada anak non mercy ya. Orang non mercy. Yang paling atas. Bukan. Apa namanya itu? Oh. E26 tuh apa lupa aku nama kliennya. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Kenapa nggak nunduk aku coba? Bodoh, bodoh. Mati dah. Waduh. Bang Dian nggak pernah login lagi ya? Nggak, dia udah pindah clan. Ikut clannya Pablo dia. Oh. Udah keluar dia. Udah. Nicknya apa ya? Nggak tahu ya, lupa. Tahu dual aja. WA ya dia. Ya udah lanjut ya, tuh gitu. Tuh sakitnya. Yo yang nonton jangan lupa di like ya, di subscribe sekalian tuh channelnya Asmiwa itu. Jangan lupa mampir. Aduh, kabur pula deh. Astaga. Super Venom ini kayaknya, bukan ya? Bukan. Klien Pablo yang mana? Artik. 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 Oh, masuk Artik dia. Iya, masuk Artik. Pablo. Ini nggak login ya? Kerja dia. Ayah. Login kerja. Suaranya kayak ayah ya, setan. Biasalah. Oh my god. Medusa. Medusa. Oh. Medusa. Mantap. Kasihan itu host mati mulu. Mati. Waduh. Nah bohong aja. Ini FC ya? FC. Gak kena nggak itu. Nice mid. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Kalau cara lain itu gimana? Gak kena. Gak kena kau. Tengah. Udah mati. Tuh. Helmet protection. Chain headshot. Aduh, asap. Siapa sih yang main asap ini? Protection. Blok. Chain headshot. Helmet protection.
Ayolah. Bahaya. Astaga, gak kena dia. Sehat aku, Pak. Waduh, bokong gak tuh. Owe. Kena dia. Salah. Uduy. Headshot. Chain headshot. Ini lo siapa nak bom jas ini? Pakai WP lah nih orang goblok. Chain headshot. Efeknya itu. Chain headshot. Oh, gelap banget, oi. Apalah coba. EGN kabur. Si darah deh. Terkena mental. Blue team. Nice team. Udah lama main ya? Baru login aku, mati lampu tadi. Ini baru live. Oh. Ayah. Bilang, EGN mau kabur. Baru juga mau di. Satu jam kurang APC-nya. Kacau. Kenapa? 1 jam kurang. Udah mau habis. Iya. Main BM aja lagi habis ini. Yuk, yang Hah? nonton yang tadi lagi. Plus 1. Main apa? Main BM. Plus 1. DN apa? Jangan lupa di subscribe ya. Zain. DN apa? BM. Bom BM. misi. Ah, MB. maaf. Iya. MB. Promotion. Aku bingung loh Mi. Aku kan kemarin isi cash, cuma name card-nya nggak nambah. Kenapa ya? Ntar nggak nambah yang VIP-nya. Iya, tapi kalau yang VIP-nya nambah. Name card-nya nggak ada loh. Name card yang champion itu aja. Oh, name card yang VIP. Champion itu Durasi. iya. Thanks sudah makan urusan. Oke, thank you Zai. Udah nambah durasi gitu. Emang udah berapa hari di situ? Belum full itu ya. Iya, belum full 300 kayaknya di Tamar tuh. Sabar, Gus. Main Main kan kita, Gus. BM lagi, Aku Gus. belum dapat Main bareng. ya. Aku ada 270 hari nggak aku pakai. Apa? Name card. Name card itu Dapat, kemarin-kemarin. iya. Serius Mi? 270 hari nggak pernah aku Gila, pakai. nggak gua pakai. Pernah dipakai kemarin sekali, yang sebulan. Habis itu nggak pernah dipakai lagi. Kelas asik. Main BM nggak kita? Boleh. Polos ya?
Enggak. Bebas aja. Sini Gus. Apa ya? MF. Login nggak, Gus? Tuh login nggak, Gus? Aku login dari pagi nih. Aku Stamar. Login dari pagi. Anjay. Oh iya, Stamar jelek. Ayolah Gus. Ya sampai jam 12 ayo. Ini lagi main nama ini ya. Sama siapa kau main? Mas Masih Coy. sama Pablo. Sama Acoy. Under Ah. edit. Iya banyak sekali. Apa? Ya. Senjata crash-nya banyak. Banyak. Chris keluar lumayan banyak. Paling banyak OA. Oh. Nggak boleh pakai pasti Kayak- OA ini. Kayak Carku. Punya aku berapa punya aku? Punya aku banyak SC sama ini. Mau pindah. Auk yang paling banyak. Oh, Mana server berapa ya? 1000 Oh, server berapa ya? server berapa? di Aku expert lagi lihat. Nia mampir live dulu lah Nia. di Iya. publik 4. Apa? Aku udah Mampir di- dulu. udah mampir di live kok dari tadi. Live aku. Di mana? Oh, Bayar. aku banyak juga. Oh iya. Udah bayar tuh kan? Kalau mampir dikasih 100. Udah bayar itu. Buset. Udah bayar tuh. Apanya, Gus? Ngomong apa sih Gus Tamarnya? Anjay. Tahu, Tanya Gus lah, Tamar. udah bayar lah. Jelas Katanya Gus Tamar. habis. Apanya? Oh, udah. Aku minjam duit ibu tadi. Minjam duit mama aku tadi. Aku statusnya aja udah kerja, Gus. Ada schedule-nya dulu. Di Apa? YouTube ada schedule 2 gitu konten. Schedule apa? Belum tampil gitu maksudnya. Iya belum tayang. Ya udah biar Apanya? biar aja. Gak ngerti aku itu, aku biarin aja, Gus. Udah om. Server berapa? 1 4 4 1 publik 4 grup 4. Makanya di add lah kawan tuh. Makanya Males. tendang Males. aja. Tendang aja. Penuh kali bah. Ditolak masalahnya di add itu Manombu Daga. Oh ya enggak lah, Mayor. Oh, siap, Astaga. betul. Kau mau Mayor gak bisa lah, ayah, anjay. Kan? Sombong kan? Sombong lah. Bintang 4 nih bos, segol dong, review. Kau. Bintang 1 aja banyak aku hapus, apalagi Mayor, anjay. Enggak Ayah, apa? Kidding aja. aku kan mayor. Enggak lah, kalau ini ya kan lain, spesial. Anjas. Dewan aja sama CM-nya bukan Katana. Berapa? CM-nya siapa kau, Gus? Iya. si ini kemarin si siapa? Si Rizky buatnya. Rizky yang jago BM itu buatnya apa? Mantan Katana. Anjay nama kalian ya. Bangsat. Bikin yang agak bagus lah bentuk tulisannya tuh, Gus. Gosok kayak gitu kali. Enggak. Dia gaya-gayain dikit, kan keren. Bagus Apa, tak? caps lock aja caps lock. Udah ada member ini 3 biji. Hah? Ada member ya? Ya, caps lock dikasih kutip-kutip gitu kan keren, Gus. Iya. Penuh servernya. Request lah. Apa namanya? Teleport aja. Ya. Sepi ya? Wih, Lex penuh Spill ya? kali, bah. Nanti Lex Spill kali ya? Bisa nggak sih dikir rawar. Nih, FL kau penuh nggak Mi? Hah? FL Enggak, penuh enggak. nggak? Enggak penuh. Kau terima Mi Mayor Mi? Astaga Asmi. Hah? Kau terima Mayor? Teman Mayor? Tuh. Anjay. Dia pakai emot sedih gitu ya. Terima. Katananya gede kecil. Gede. Anjay gelah. Barong. Kutip katana gede semua. Kok nggak ada? Pakai kutip yang mana sampai angka 1 kan? Nggak ada lah. Kutip atas kan. Kutip yang di samping angka 1 kan? Keyboard tuh nggak ada di kan samping Ada. L lah. 60%. Di samping L lain. Ada Ya, Rede. Hampir enter. Gus Tamar belum join, biar aja. Kamu join nggak Gus? Ada ready Gus nanti Gus. Nggak bisa aku cancel. Ya aja. Nggak bisa aku cancel Menai pula. barong, Gus, menai barong. MY.
M-nya besar, B-nya besar. Gak tahu si Gustamar bisa ini. Ya, kau masih kerjanya? Masih. Anjay. Pulang aja, pulang udah. Iya, minggat Pulang lah. jam berapa nih? Oh, nanti diganti aja uangnya sama. Nanti dikirim ditransfer oleh Om Asmi nanti. Anjay, keren. Let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tadi transfer. Fire in the hole. Fire in the hole. Kayak buset. Elah lagi kan, Bung. Oh, penuh kali ya. Headshot. Nah, lemah memang. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Rame ya, rame. Alah, kena kepala nggak Fire in tuh? the hole. Anjas. Lah, Udah pasrah dia. na 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 na. Na 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 Okay, let's na. go. Ay, 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 ay. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. B point! Oh, ada bom gas. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Mass kill. Triple kill. Anjay, batu ah. Fire in the hole! Oke, nggak mati pula dia. Bomb has been planted. Batu amin. Kau gak quick sih, Asmi. Kau pakai. Kira masih di batu A dia tadi. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Sector clear. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Waduh, ada 2 orang. BC 1. Headshot. Wah, kena pula aing. Keempat. Tunggu aja bentar. Ya ampun Empat timnya, lagi, timnya. 4 lagi. Okay, let's go. Ini kalau polos rata ini. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Iyalah. Fire in the hole. Fire in the hole. Mamam. Fire in the hole. Fire in the hole! B. B. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. B. Mati. Headshot. Waduh, ngeri senjatanya ya. Ada RR ya. Double kill. Alah, kok aku keker sih, jangan deket. 3 R lagi gue. Yerusalem. Udah masuk. Udah masuk. Mission failed. Gustamar. Oh iya. Okay, let's go. Udah lah, serius lah. Jadi biar cepet aja biar kita bisa masuk. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Nah, ini. Ya ampun.
Bom gas bunuh diri. Apa-apaan ini? Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk, dia udah masuk, nice. Ih, ada di situ. Fire in the hole! Waduh, nungguin. Di mana, Mi? Di base, Intero. Ini, Udah di sini kan? enggak di bawah, di kanan. Nah, di kanan. Oke. Tum non 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 non. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Hey! Fire in the hole! Fire in the hole! Nggak sakit tuh senjata. Alah, kaget Ari. Cece. Bisa-bisanya kayak gitu. Kuat. Udah mati kau, Mi? Itu tebel-tebel kali. Tet. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in Fire the in the hole! hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Astaga, nyangkut pula kena siapa temen aku tadi goblok. Batu ami. Bomb has been planted. Ada Mi. Ada di atasmu. Satu. Enggak. Aduh. Lagi Mi. Aduh. Dingin. Ada di senyum. Maaf. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! 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 Protection. Wah, gak mati nggak tuh. Anjay. Dalam belas. Kill dia.
Parah-parah minusnya. Kayaknya. Bruno doang nggak minusnya nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pada Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! kesediaan. Tetap rasa Fire in the hole! kita. Fire in the hole! 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 Parah. Mana ya? Pecah nggak di base pecah kepala tuh loh. Anjay. Untung nggak beli senjata itu om, elek. B point! Nice. Pada. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Ketamar. Fire in the hole! SC ada ya. Enemy spotted. Sector clear. Tangga SC ya. Hati-hati itu bisa diawat tuh. Ayo ngelewatin itu. Sector clear. Headshot. Chain stopper. Yo, yang nonton jangan lupa di subscribe, di like, Mission and comment. success. All right, let's Dibantu. move out. Fire in the hole! 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 I'm in position. Fire in the hole! Wah ampun, apa yang nggak SD helmet doang. Protection. BC1. Fire in the hole! BC1. Mati. Ini mantap posisinya. Fire in the hole! Tagas nih. Kena lo. Asbat. SC1. B point! Jaga B. Ada B jaga ya. Fire in the hole! Asbat tuh A ini. Tuh pula di BC. Siapa BC? Hold this position. Nggak ada BC. Dah tunggu. B point! Aduh, amat cuma. Karat tuh. Nah, mau darah deh. Iya. Dia yang mati. Dia yang mati. Red team win. Pam tem.
sepinya om. Tadi udah rame, sepi lagi. Si berdetak-tak selama itu pulau. Selama udah level 38 ayah. Wih, sorry sistemnya. Coba pegang RM bentar Gus ya. Kali. Oh, level 38 ayah nih. Kau level berapa kau ini? 13. Loh kok kau luar room nih? Di kick Gustamar gila. Mana ada? Keluar sendiri dia. Kau kemana Gus? Ready. Wis dah PC aku. Pam. All right, let's move out. Fire in the hole! AWP-nya longor. Ada ya? BC. Aduh, Naik deh. keyboard mahal banget ya. Berapa Gus? Baribonnya doang 801 paling HS aku nggak tuh. Hoki kali dia bang. tanpa keycaps ya. Dan pagi cap. Mission failed. Okay, Buset, let's go. pudingnya doang. Iya. Go. Fire in the hole! Ambil keyboard itu aja Gus. Seri MX kan ada bikin keyboard dia langsung. Lumayan ceremek. Fire in the hole! Enggak, dia bikin keyboard sendiri. Biasanya kan dia switch. Biasanya kan dia bikin switch aja, dia udah bikin keyboard. Murah kok. 1 lebih Enggak sampai. nyampe. Enggak nyampe. Itu ada kemarin. Wah ampun. BC RR. Hit itu. Shopee. RR hit. Anjay, nggak kena pula itu. Di mana Mi? RR. Kopet. Di apa ya? Kemichi Gaming kayak. Bomb has been planted. Fire in the hole! Mana lah lama kali orang. Mati pula. Aduh, nembak. Udah ketebak mati pula. Bomb defused. Dari MX-nya 2 juta. Mission failed. Di cari MX-nya ya. All right, Itu let's full move Enggak out. di Good Gaming kalau nggak salah di Gaming Shop. Kemichi Gaming. Good Gaming Shop. Coba lihat. Fire in the hole! 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 Mission success. Okay, let's go. Oh, ada nih TKS. Mati pula dia. Fire in the hole! Modelnya begitu tapi. Fire in the hole! 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 Ini modelnya kayak ini.
PX7 Fire in the hole! sama Iya, PX. mirip. Mirip Vortex dia. Mirip Vortex emang dia. Ini yang ini nih 65%. Kecil amat. Wah, Kecil kali. Ngeri ya pemain ya. kali koreksi C1 C. kan 60 udah. 65 kan belum mati. SC mati. Bisa RR. Satu aman. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Fire in the hole! Tet, tet. Mission success. Okay, let's go. soalnya kan buat di mod lagi kan. Anjing. Fire in the hole! Wih, dapet tuh. Fire in the hole! Protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Ih, ram. Ya etot aku. Tinggal 3 darah aku, Bos. Darahku juga Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, udah 3 darah. Ya ampun nggak kena. Ya ampun si Yaya ini apalah Yaya ini. ini panjang lurus kali ya Uka. Oke, Black. Cover me! Iya yang nonton jangan lupa di like ya. Okay, let's go. Komen. Saya mau di komen. Waduh. Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! Tumpung jauh 7 meter lebih kena kalau darahnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gak ada ya di game ini. Fire in the hole! Kemichi coba lihat. Kemichi. C A E M A M I C Y. MI C Y. Mission success. Okay, let's go. Toko. oh CMT Gaming. Ya. Bu ya. Tunggu dulu. Fire in the hole! Segitu ya. Gak ada. Ada ya. Yang ku cari gak ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh. Dapet ya. Fire in the hole! Ini nyari ini. PM Fire in the 80. hole! Di Frag Gaming coba. Fire RAG. in the hole! Headshot. Saya masih ada juta barebonya doang. Frag Gaming. Apa? Triple kill. FR. AG. Fuck Gaming Store. Mana ini tokonya gak ada. Bomb has been planted. Sambung maling dapat XP. Gak ada. Mission success. Ada tokonya Okay, let's go. Gimana itu? Di Tokped apa IG. di Shopee? di Shopee. Gak ada. Deh. Frag Gaming enggak langsung nyambung gitu deh. Fire in the hole! 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 Awas bom Gus. Fire in the hole! Ah, mati 5 tuh anak orang mah.
Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Ya, mid. Pasang aja lah ya. Oh, SC dia. Iya, baru mau masang aing. Dari lanjut. Mission success. All right, let's move out. Aduh, ngaku. Fire in the hole! 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 Fire in the Nggak hole! ada nih. Chain headshot. Ada kosong. Wah, nggak mati deh panjang itu. Hit kali kau. Fire in the hole! Waduh, ada di situ. Gimana bomnya tuh? Waduh, ya. Dalam satu ya. Dalam satu loh, ya ampun orang. Dalam adi side itu dia jongkok. Kena door kan. Makanya jangan maksa. Dikejar nggak tuh? Dalam A loh, waduh. Red team win. Kaget nggak tuh? Ada yang nyawer aku loh, Mi. Siapa ini ya? Apa? Ada yang Lihatlah. nyawer. Thank you udah nyawer. Siapa nih? Lihatlah, Parabat nggak dia lihat. Oh Nia, anjay. Woi, anjay. 25.000 gak tuh? Berapa? 25.000 bangke. Makasih lah ya, bukan bangke. Orang kan nonton ngomel-ngomel aja. Enggak maksudnya kurang. Ya, Wah, Oh. anjay kelas. kalau itu mah WA aja ya. Mana si Aceh? Nggak login. Kenapa nggak login dia? Kacau, kacau, stop satu dulu. Udah bubarin aja lah. Okay, let's go. B. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Maju dong tuh JP-nya dong. Wah, Mamam. itu bomnya di kanan masih bisa kena loh. Belakang ya. Udah clear. Tembak tong aja tuh. Mission success. Okay, let's go. A. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Shot. Walah, suwe. Nongol dia. Fire in the hole! Ah, belakang. Fire in the hole! Double kill. Point! Ah, telat.
Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Waduh. Astaga, ada di situ, Mak. Kaget aku lihat. Aku lihat gak di situ. Mati super ready. A point! Astaga. Plenty. Ya ampun, lihat si Jack. Suas. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Waduh, dia lagi. Ngapain? Preman kali. Iyalah, dapat 2 tuh. Dapat bocah. Team, fall back! Ya Om, yang lagi nonton jangan lupa subscribe, like, Astaga, gak kena, goblok. Nembak apa, Bu? Fire in the hole! Nembak apa? Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Oh ya. Fire in the hole! Jadi ada ya, Samar masuk base. Shot. Jai. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Aduh. Goyang. Headshot. Hold this position. Allah. Mana ini timnya? Fire in the hole. Oh, ngendok situ dia, anjay. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole!
Waduh, gas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun, habis gas kena. Fire in the hole! Ini pula kurang ajar sakitnya. Ya DST aing. B point! B point! Dari kemana? Affirmative. B point! Bomb has been planted. Fire in the hole! Lihat. Itu sih, oh iya. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb defused. Blue team win. Nah, quick change aing 19 jam lagi. Oi, bentar lagi habis. Air mataku. Aku, yo, yang nonton jangan lupa di komen ya, komen dong. Ngapa semua terjadi? Biasalah. Berapa tadi ya? 144. 44. 44 kan nggak ada. 144. Nggak ada. Apa yang nggak ada? Ada, coba join lah. Nah, baru ada nih. Penuh. Penuh. Udah masuk. Masuk. Ya, gas. One, go. Pang si pang tebang pang pang pang. Wing. Muhammad Fadila boleh join clan nggak bang? Boleh. Pangkatnya apa? Okay, let's go. Oh, kalau diamond belum bisa dimain dulu. Minimal dia mayor 1. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Siapa itu bom? Bomb has been planted. Fire in the hole! Bisa kena bomnya. Fire in the hole! Waduh, masih ditungguin. DP truk bersamar. Masih di JP, masuk dia. Bawah, masih di bawah kanan. Masih di kanan ya, belum sampai situ. Fire in the hole! Sama mau ke Laila. Nah tuh, balik dia. Kabur. Ih, kagak mati. Enggak lah. Jai. Sampai bawah. Sampai bawah. Mission success. Sampai bawah. All right, Gitu ya. let's move out. Enggak lah. Masih full darahnya tadi tuh. Fire in the hole! Fire in the Kenapa hole! tadi katanya? Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. A point! Fire in the hole! Bawah. Planted. Baru mau nambah darah, ing. A point! Fire in the hole! JK nih. Mati, udah mati. Fire in the hole! Wing. Wah, DST semua ya. Itu sayang Jack 530 bang. Oh, Jack 5. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Jack 530 yang mana Jack? Okay, let's go. Gua subscribe juga channel aku ini, Jack. Iya, Jack. Fire in the hole! Jangan lupa Fire in the hole! Fire
YK rame. Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, aku pikir kau kabur. Helmet protection. Waduh, Astong. aja lagi dia. Gak mau ditong pula dia. Astaga, di kolong udah masuk. Fire in the hole! Boleh kan join on? Boleh nanti join ya. Mission Kill dulu, kill dulu. Ya, kill banyak dulu harus. Minimal nggak minus lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Server 144 Bang Dev, ini Bang. Fire in the hole! Server 1 server 4. Wih, gak kena lo, helmet doang ya. helmet Anjay. protection. Tuh ramenya. Baik, sudah mendarat. Oke, makasih Bang Luis. Emang Dajjal yang gas katanya. Roomnya bebas gimana lagi kan? Udah habis lagi. Asmi pakai AWP. Astaga, Asmi. Affirmative. Bomb has been planted. Bom di Ami. Aman. Cuman Gus tamat kan sisanya kan? Ada. Arlop. Fire in the hole! Ajar Mi. Masuk dia, udah masuk. Mukil dia. Nice. Pam. Yo, jangan lupa Mission di komen-komen ya. success. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Bisa berapa ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tenang. Double kill. Fire in the hole! Bomb has been planted. Mati ya oke. Aman. Triple kill. Habis. Nice. Bomb down. Jadi kali Mission Dina. success. All right, let's move out. Go! Waduh, satu jang. Mati. Headshot. Fire in the hole! Double kill. Oh, kanan. Fire in the hole! Wah, kena pula aku. JP hit. Nah, dia bacok. Yo, di komen yuk. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole!
Astaga, di situ Gusta marah. Lihat aku fokus ke JP itu. Ah, A point. Bomb has been planted. Oh, nembak apa bang? Sibuk mau lempar gas dia, Bang. Lucu senjatanya, anjas. Ajar Jack. Bomb exploded. Bukan. Dirimu. Mau apa lagi habis ini ya? Belum ya? Yuk, ready yuk. si Bang Dev mau join katanya tadi. Lucu ya senjatanya. Lucu ya senjatanya. Fox 171 KY siapa? Senjata yang mana lucu? Jangan lupa di subscribe ya. Di komen. Komen dong, komen. Komen sudah, di like belum? Subscribe jangan lupa. Apanya lucu? Ngantuk aja. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Team, fall back. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire. B point. Wow, raminya di A. B point. Oh, di poinnya orang. Orang tahu udah mati semua di poin. Bomb has been planted. Mission failed. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Banyak kali gue Hey, belok boy. semua gue. Halo. A point. Woi, Affirmative. A point. Bomb has been planted. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in hole! the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Shot! Fire in the hole. ih, tebal-tebal amat orang. Fire in the hole. Lu. Fire in the hole. Masuk. Bomb has been planted. Double Wah, kill! aku lah WP satu itu. Fire in the hole. Gus, kirain kamu lagi Join deh. Nih baru mau masuk. Lo di belakang kau itu lo try, ya ampun.
polosan lah. Ya nanti habis ini. Berani ya Reman. Oh, berani lah kau. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Tadi bisa masuk kan? Wow, apa AS gak tuh? Kemana semua kawan-kawan ini? Bomb has been planted. Coba apa nih orang tuh? Pusing ya digeser kayak gitu. Iya. Gak dapet ya. Gak dapet lewat. Gak dapet lewat, panik dia, cemas kau dek, back. Cemas dia Mission anjay. fail. All right, let's move out. Bang Dev gak masuk ya bang? Fire in the hole. Full roomnya. Enggak. Oh, berarti parkir ini ada 02 padahal. Iya. Fire in the hole. Fire in the hole! Wah, dari mana lagi? Double kill. Fire Headshot. in the hole! Fire in the hole! Wih, dibokong aja. You guys. B point! Mana? Anjay, kemana? Wes. Winning Ah, kita ini nice. guys. Auto subscribe Muhammad Fadila. Oke, Muhammad Fadila, thank you. Mission Jangan lupa di like ya. success. Oh, Alright, Muhammad let's move out. Fadila. Siapa tuh? Kenal kau? Fire in the hole. Iya, pemain PB juga dia. Jangan lupa mampir juga Muhammad Fadila. Fire in the hole! Ya Allah. Fire in the hole. Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Inferno Esport, halo bang, pendatang baru. Oh lah, ada di bawah itu Sudah loh. mampir, aku kayaknya kenal tuh. Kalah. Kenal lah, Lagi. siapa lagi kalau bukan? Defro. Kemana tim aku nih? Oi, om. Bomb has been Iya planted. di B. Astaga. Jika kamu kah lagi dengan duka. B point! Mati semua nih headshot. Jangan kepala Gus. Kita subscribe dulu Elon Musk guys. Biar nambah ya guys. Waduh. Baru nih guys. Nanti Dep kalau kita polosan nanti orang FC nggak apa-apa. Papa. Bomb defused. Berarti banyak posnya nanti. Jangan lupa mampir. Pakai gas Mission pula. success. Tenang, ada aku Okay, tim baca. let's go. Bang Dev lagi live ya? Fire in the hole. Pakai yang mana? Oh, Defro. mana percaya. Itu yang Inferno. Oh, Fire in the hole! wajang. Fire in the hole! Alah, malah pegang pisau aku. Wajang ngangkut. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga si Jack. 8 point! Bomb has been planted. Mana Inferno? Ada di share link. Discord. B point!
Ya ampun, apalah Paling SKF bawah, ini? paling. Astaga. Ah, Inferno. Oke, Dep. Thank you, Mission Dep. failed. Inferno nama kau, Dep, ya. Astaga. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo Gus. Fire in the hole! Wah, ramenya. Orang dua di situ. Fire in the hole! Mana semua teman Aing. B point! Fire in the hole. Lumayan sambil main Gus. Wih, kaget aja. Enggak sih. Wih, kalah Blue-nya ya? Wah, Salah. lawannya FC ya. My enemy Hey, is point. dead. Guys. Bomb has been planted. Kelas. Ini ngapain lihat ke atas ini orang? Kursornya ke atas. Fire in the hole! Belakang kau itu. Di tank itu nanti. Dicari terus musuhnya. Ya, dicari terus. Dia nggak ada review. Jelas nih. Nggak ada yang komen. Ya. Nggak ada yang dem. Gila nggak? Nggak ada yang Bomb defuse, nggak ada yang defused. dem. Malah dicari musuhnya. Pintar. Mission success. Okay, let's go. Jarang pemain putarnya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Waduh, Fire in the itu hole! Fire in the lagi. hole. A point! Fire in the hole! Fire in the hole. A point! A point! Double kill. Wah, ampun pas pula deh yang itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah diem aja, nggak pakai gas ini ya. Baru ronde kelima yang pakai gas ini ya, kalian. Ustaz, ya. Tahu nggak? Mengelot gas. Kesel aing. Di B, oi. Ya ampun nih mereka nih. Bom is planted. Oh, inilah. Apa DMS ini kerjaan ini? Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjing sakitnya. Begitu. A point! Fire in the hole! Astaga, kemana semua mereka ini? Facecamnya kecil kali bang udah. Ya? Facecamnya. Bomb has been Hadir. planted. Iya. Sengaja biar buat bagus. Kalau mau ambil buat konten gitu. Kok nggak bisa komen ya? Subscribe dulu. Ya. 1 menit. Nonton 1 menit. Gak apa-apa Oke, bagus nonton. biar lama jam tayang. Oh gitu ya sekarang ya? Iya. Aktif aja. Udah tuh. Enggak dari HP bang dia. Oh. Ayah kosong bang, gak ada yang jaga. Nggak tahu Mission aku. failed. Bingung. Okay, let's go. Paling males main map ini. Pandai-pandai dong dulu. Oh, kalau mau ini mau beruntung saya. Fire in the hole! Fire in the hole! Beruntung nih. Fire in the hole! Iya. Nah, tuh lihat. Itu gimana?
Adi, Roti, Astaga. Jangan lupa like. Satu. Ya ampun, si Jack ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Di bawahnya ada malah nembak yang itu. Parah. Bomb has been planted. Gak usah marah-marah ya. Siapa? Oi. Marah-marah. Siapa itu? Siapa? Sebutkan namanya. Kabir itu Red kabir. team win. Hadir. Anjay, ragam cerita itu Gus Tamar kalau ini. Bukan. Siapa Ragam ragam cerita? cerita bukan Gus. Sini Dep. Ayah dari pertama aku masuk sampai sekarang dia Iya. nggak tahu aku siapa. Orang Rico. Enggak sampai sarjek lu anjay. Sini Dep. Alah, kangen kali. Enggak lah. Anjay. Ada langsung. Katanya polos. Katanya polos. Nanti rusuh, mau polos. Polos Polos aja lah. lah. Nunggu penuh baru itu ya play. Oke. Ah, Maksudnya apa? Maksudnya apa? Pesawatnya 443. Password apa sih kau ini? Gus Tamar. Jalan. Lepasin dulu ini. Nah. Udah mampir Om. Ih. Ceweknya Udah Gustamar. ya, udah lepas semua. Oke. Siapa ceweknya siapa? Cewek yang Gustamar. Ceweknya Udah Gus mampir Om. Siapa cewek Gus Tamar aja? Siapa? Kelas. Pablo kok, Pablo. Kau live, Dep. Live lah. Oh, Biar bentar. dong di-share link. Itu yang Inferno itu dia ya. Inferno dia anjay. Iya. Saya kan pendatang baru dalam dunia YouTube, Bang. Udah di Mondep anjay. Udah ngonet Bang. Udah dia. Kau kemarin kemana, Mi? Kami kemarin bahas itu sama si Dev. Wis. Sik. Udah ada iklan Bang. Udah ada. Mana, Mi? Iya. Sik. Enggak ada kau live. Di Discord, Cari- Discord. Cari subscriber Discord, tuh Bang. nggak terlalu susah sekarang itu. Enggak, aku lihat channelmu enggak ada. Mainan Iya, aja Bang, di kan Bako. baru-baru. Subscriber aja baru 49. Oh, itu channel baru. Iya. Ngapain pakai channel baru, Dep? Astaga. Gak apa-apa, Bang. Channelmu yang itulah. Ya ampun, kok Enggak, channel ini channel khusus live streaming. Kalau yang channel pertama buat Konten. konten sama short. Oh, Gitu, Bang. anjay. Mana Rico? Kok nggak login kok? Chandra, tarik DS ya. Siapa Chandra? Hah? Makan. Mana ntar? Bentar Emang nih. dikunci kan nggak dikunci ini Apanya? DS-nya. Oh ya suruh penarikan. Siapa yang narik aku? Si itu siapa sih? Tadi yo. Siapa itu ngomong suruh narik? Inferno. Oh ini, anjay, Inferno. Anjay. Terima kasih. Nonton dulu ya. Anjay. Apalah si Dep ini. Jadi channel ini khusus buat streaming, Bang. Kalau yang satu udah nggak lagi, kan udah monet. Pantesan aku kok nggak bisa komen. Channel baru ya. Anjay. Nggak nyimak tadi saya komen ya. Enggak. Aku pikir Inferno tuh apa akun fake-mu tuh enggak akun fake yang kayak biasa tuh. Oh, Akun fake yang Jangan dong. gitu pikirku, bukan Deathrock, akun fake kan. Kayak aku Nobunaga Katana kan. Akun fake-ku. Mau apa ya? Kalau giniin semua nih. Mana Riko ini? Bukannya kau udah keluar klanku? Mana ada? Ngapain lagi kamu sudah sini? Anjas. Semuanya aja disuruh bilang Warclan emang kita diusir itu sebenarnya. Enggak, itu nyinggung-nyinggung orang. Anjay. Kelas. Diusir kok. Pindah. Enggak lah.
Nggak mau join nggak kau? Cepat. Masih lama? Masuk itu kok, masuk Publik plan berapa? baru kok. Kau masih lama nggak? Publik berapa ya? Pakai carmu nggak mau? 4, 1, Ini ada 4, clan 4. baru. Nggak ada bukan isinya. katana. Bukan. Nggak. Plan bajingan itu. Nggak ada juga. Mana dia nih? Oh pakai dia apa nih? GAD nih kau? Hanya cheat kau Niko. Rico cara Digimon semua itu. Bangke dia. No Lepitan, Room 4. no Gazet. Hah? Wah. Ganja ini. Topeng dia. Siapa topeng? Itu ganja GAD. Ganja. Tuh Rico pakai TR. Mana ya? Open ya? Mana Kuriko kau? tuh, Sky itu, Sky itu. Itu Sky. Harus pakai yang inilah, yang loli lah. Tak ada isinya. Ya. Bilang. Polosan ini mainnya anjay. Nggak ada kucing. Nah, geser lah. Nggak ada kucingnya. Itu masih ada. Nggak bisa baca Masih aman. judul ya sekarang ya. Ah? Itu masih ada, tenang. Ayo. Dah, salah. Bentar nih. Mi, cancel Mi. Kok nggak bisa cancel aku? Bangsat. Panik. Gitu doang panik. Nggak bisa cancel loh. Nggak bisa di cancel. Kenapa ya? Tahu. Nanti ada rusuh nih. Nggak apa ya? Nggak apalah. Kan ada ini, ada si Dep aman. Dia Gus kalau lihat dia yang ada ratain. yang pakai topeng ledakin aja pakai tong, Gus. Oh iya, ada Ada kalau ada yang mata-mata. apa? Ada. Gustamer itu moderator Katana itu. Oh iya, cepu. Cepu anjing. Cepu kayak polisi aja kok. Gajinya gede, Gus. Tapi nangkap temen. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Nggak ada pistol lah ya. Fire in the hole! Wah, aduh. Pas pula kepalain. Fire in the hole! Jika kamu You take point. Ini kosong loh. Fire in the hole! pasang lah. Ada tuh. Nice back portal. Mission Mana mah project lu, Dep? Hanya kosong. Aduh, belum ada. Okay, let's go. Buat lah. Fire in the hole! 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 Headshot! Baru kali lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, kok masuk badan aku. Fire in the hole! Udah tau aku lihat loh, aku tembak bangke. Yang di atas loh. Nice. Cover me. Oke. Woi pindah lah satu. Lah, kok ngeluh? Anjas. Mission success. Kok ngeluh kau ya gak? Okay, let's go. Fire in the hole! Siapa yang nyatu Fire in tuh? the hole! Back portal ya. Fire in the hole! Maju dia. Fire in the hole! Nyerah ambil tantangan. Fire in the hole! Apa Rico Legal ya? Iya. Adikmu ya? Siapa namanya? Headshot! Pablo adiknya. Yang waktu itu saya Mission istrinya success. saling Alright, pinggang besar. let's move out. Adikmu ya, Rico? Angga. Oh, Angga. Ya, Fire in the hole! Angga ya. Fire in the hole! Dia yang lagi kuliah kan? Fire in the hole! Fire in the Fire in hole! the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Pas pula bom di kamar itu. Maju ke lariku. Ada kirimu tuh, kiri bawah. Tunggas kan Bambi itu. Nanti panik mereka pakai tunggas. Ih,
Belakang Bang Aceh. Ada orang. Aduh. Masih ada di sini. Ini si Sloppy kemana? Pasanglah. Ini black portal kenapa? Bomb has been planted. Fire in the Kali mau hole! masangnya. Boleh nggak pakai item kalau polosan nggak boleh kan? Nggak boleh lah. Nggak fair play. Ayo Gus, Ini orang musuh 2 nih Gus. Lah nggak ada pistol. Nggak ada kok. Ya ampun, Black Portal ini. Oh, astaga. Nah, Iwan sama Rico nih. Bomb exploded. Kalian kalau pakai T77 titelnya apa ya? Mission success. T77 Okay, let's go. sama spam bom ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Fire in the hole! kenapa itu? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Walah, aku bisa kena bokong aku. Kemana belakang aku tadi? Astaga. Tolong ya. Fire in the hole! Ular ramai, ular ramai. Bomb has been planted. Bisa-bisanya loh. Yang belakang aku bisa-bisa. Kejar masih. Naik dia nih, naik dia. Masih. Tipis loh. Alah, Ya ampun. kripsi ini gimana tuh? Bom di mana, orang di mana semua kan? Gila. Mission success. Bomnya di A, orangnya di B rame. Parah. Fire in the hole! 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 Dua kali. Gak kelihatan aku. Jauh dia. Apa tuh? Nice nih. Lihat teman-temannya nih. Eight point! Black Portal ini apalah coba. Bomb has been planted. Jeka. Ada Luis tuh. Waduh, Jeka. dapet. Jeka. Tuh. Kejar tuh. Itu cara udah dibeli orang ya? Heeh. Ya, ada aku Jeka. JK. Mak bacot. Kasihan kali ya. Kasihan kali ya. Okay, Anjay. let's go. Ular. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Astaga, megang pisau aing, megang pisau. Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Bisa-bisanya megang pisau. Fire in the hole! Woi, jangan woi. Udah rame kan. Musuh berapa? berapa? 1, 2, 3 orang. Nanti lu masak. 6, musuh 6. Kiri bang. Sorry. Lagi depan kok. Lagi kok.
Cari orang gak situ 3 orang loh. Kelok kok. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Gustamar tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Jika Fire in the hole. bisa mati. Ada orang. Ya. Ah, udah di JP dia. B point! Wah ampun Gustamar, bisa-bisanya dia di situ. Sama project ya, guys. Dua orang jembatan. Jembatan 2 orang langsung. Jembatan. Tol. 2 orang. Ada naik. Wah, kena. Sabar. Anjay. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Selagi Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. dia mati nggak tuh? Di mana dia? Fire in the hole! Fire in the hole. Ada yang bom gas lah, medik lah. Fire in the hole. Wah, Fire in the sakitnya. Pakai beret itu dia. Wah, di mana? Hilton. Udah di situ. Fire in the hole. Jika ada. Fire in the hole. Anjir, dekat ternyata. Dipakai beret itu, masih Mission itu. failed. Yang apa? All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Taktiknya teman menembak. Fire in the hole. Wah nggak mati si Luis Mbak. Jai. Ya, saya sudah lihat situ ada Bang Elon, kirain Anjing emang. Beret bangsat. Beret tapi dia kok. Apa stat itu beretnya? Warna apa? Kagak tahu kan. Itu loh beret yang bintang itu. warna apa? Langsung Buat pula deh lu. sniper. Oh iya, Biru. ada efek itu. Iya, nambah stat. Enak jadi bokong. Ayo lah, menangin. Wah seru nih. Mission Skornya failed. kejar-kejaran guys. Okay, let's go. Itu CM suruh ngekill lah kok. Fire in the hole! Wah iya ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Iya, Wow, kena lagi. Anjir, Kepala tuh. saya nggak bom. dia tuh. Fire in the hole! Fire in the hole. Mampus sih. Mam kau.
Waduh, ada di side. Dua orang di set pun dua orang. Wah, aduh. Darah setengah. Ya, tinggal ini udah. Ya, aku si Jack ini. Bomb has been planted. Oh, mampus saya tungguin. Lihat dia itu. Wah, panen Gustamar. Bomb defused. Mission failed. Okay, let's go. JP itu pasti. Fire in the hole! JP Fire in pasti the lah. hole. Fire in the hole. Soalnya maju ke JP pasti dia dulu. Fire in the hole! Fire in the hole. Celaya tadi. Fire in the hole! Bisa gitu. Oke nggak tuh? Oke tuh, oke. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Ih, itu hoki itu namanya tuh. Nama darah pula dia loh. Fire in the hole. Itu tuh hoki tuh, Wi. Nembak kagak kena tiba-tiba HS. Fire in the hole. Itu kepala yang nyari peluru dia. Walah. Nice. Mapping, bos. Jabla. Bomb has been planted. Tangga besar. Jabla. Orang dari mana? Bingung aku. Red team win. Dah, minus parah aing. Aku Apa lagi nih? Strom ya, habis Blue City. Jika kamu buka box apa ini mau dibuka ini? White Tiger Black. Opo ya, dapat Oppo iki. Enggak beli itu. Botol plastik. Udah max itu kayaknya. Udah max kayaknya tuh. Enggak, masih level 38. Masa masih level 38? Tuh. Baru. Sekali insan. Aku berapa hari lah baru inilah aku rajin main jadi terkejar. Ini udah habis udah. Battle Pass season ini bagus tuh. Ada SC permanen soalnya. Iya. Kanan aja semua katanya. Tamat. Hidupin pistol apa ya? Nggak usah. Hidupin aja lah. Hidupin aja. Iya nanti. Kalau ada orang pakai ini, Tenang, aku jarang ada panah ya. Panah. Tenang, Jarang. aku ada panah, tenang aja. mahal panah ya. Iya, tenang aja ya. Ini siap Jarang ngurusin. ada juga yang bom. Hah? Sayang mau aku pakai lo 30, 40, 30 anjay. Nih kok, aku ada kok. Coba inspek. Ini Rata ini. anjay, pakai panah kau. Janganlah, oi. Anjas. Kalau tembak keluarnya flashbang. Enggak, ini bom, bener. Iya, Pink Fire tuh bom. Hah? Ya. Kalau confirm bom Pink Fire bom. Masalah nggak bisa bunuh temen ini. Apanya? Kok nggak bisa? Kalau temen ngerus, ya kan kalau ngerusuh bisa bunuh ya, enak. Bom PUBG nih. Kanan aja semua. Kiri ya saya. Oh lah. Ya. Biar bagi-bagi kill lah. Jika kamu. Oke lah. Astaga, Gustavo. Nyuruh sih Dep. Ayo lah. Penuh sendiri nanti yuk. Yuk, las yuk. Lah. Jam 11 ini Mi. Iya, lagi nggak sehat aku ya. Oh. Demam. Waduh. Wah, sama berarti nih. Sama aku skema ini. Iya, waduh. Kau Rico. Okay, let's go. Wah, Fire ayo in the Gus, hole. matakan mereka Gus. Fire in the hole! Fire in the hole! Nyampe aja. Kanan kiri itu yang Fire in the hole. ada 2v1 nih tadi. Fire in the hole. Susah Asmi ternyata. Asap lu. Bukan. Anjas. Bang Elon. Mission success.
kelas. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Yor. hole! Fire in the hole! Fire in Fire the in the hole! hole! Ada lagi di kanan. Fire in the hole! Di kanan. Oh, Rico keluar. 1, 2, 3 lagi. Entero. Fire in the hole! Lagi. 3 nih. Di mana lu? Wait. Entero. Wait. Hampir saja. Mission success! Okay, let's go. Fire in the Fire in the hole! hole! Fire in the 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 hole! B-point! Fire in the hole! Fire in the hole! Kanan satu. Kena. Fire in the hole! Kontak. Mission success! Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole! Fire in the 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 hole! Siapa yang kasih gedenya? Fire in the Oh, yang hole! lalu. Fire in the hole! Weh, flashbang lagi dah. Ganti makanya nunggu aja. Nggak gerak-gerak. Wah, dilewatin dong. Cuma flashbang nggak aku? Wah, Mojo. Markas kanan. Entero ya, balik ya. Entero Ujung ya. lurus. Berespon di sudut-sudut. Mau back mortal. Flashbang aku. Mission success! Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Aduh, pas pula kepala orang, baik orang 3 lebih. Pokok Kawan di kamar, lihat aja di kamar. Mati saya. lihat portal. Mission success! Okay, masa kalah Ade kagak maju Ade. FC. Fire in the hole! fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun kaget aku situ dia nggak tuh. Fire in the Oh hole! Labi udah masuk satu. B point! Fire in the hole! Kali. Wih kok enak asli. Kayak AWP deh. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Tabrak arena. Fire in the hole! Hei, Fire in the Fire in hole! the hole!
Cover me. Aduh, ketahuan. 2 kali nembak gak kena-kena. Dede. Alah, dia udah nunggu anjir. Info, Gus. Nggak tahu, belum ngeliat. Info mas ya. Enemy spotted. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Kanan bang deh. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, bahaya, bahaya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! SP nggak tuh? Astaga. Bar bawah bang deh, bar bawah. Atas. Fire in the hole! Salah saya. Bisa segaris itu bang Dev. Iya. Blunder. Headshot. Di parah tuh ada ini. Dorong. BBX. Bar. Tadi kalau nggak mati, saya terpengaruh yang ada di bar bawah itu. Dia nggak tahu siapa itu yang ngumpet. Double kill. Udah ngeliat tangga tadi. Kirain bang Dev langsung ke depan. Ada yang ngumpet di bar itu. Saya nggak nongol dia. Ini datang pasukannya. Blue team win. Oke, tahan dulu. Oke, Mi. Thank you, Mi. Yuk, Cepat sembuh. siap, makasih. WS. Iya. Ada deh. Guys. Kok Defrog? Iya, 2 kan. Oh 2 ya, anjay. Tekan sekali promo. Yuk, duluan ya, semua. Oke, Mi. Ya. Jika kamu lagi dengan lu. No, si Luis kenapa dia offline ya? Ya, kasih yuk. Ya gas lah. Jangan maju. Awas, gantian dikandangin nih, guys. Itu. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Di mana tuh? Di kiri satu. Fire in the Kayaknya hole. masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Bom kan. Triple kill. Saya sudah dengar tadi. Tembak bang. Senjata company nih, guys. Chain killer. Aduh. Senjata company-nya. Kayak senjata company Mission kita. success. Okay, let's go. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Alah, megang. mantap. Mas skill ya. Megang. Tank nih, bos. Super tank tuh. Oh, ini dia. UFC dia anjir. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, ateng. Viewernya Bang Elon nih. Bukan. Nggak ada yang nonton aku. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Nyangkut. Fire in the hole. Fire in the hole.
Alah, megang pisau lagi aing. Aduh, habis kan quick-ing tuh nih. Sama kali dia. Ya ampun, nggak semua. Nggak mati sih Rico. Fire in the hole! Musuhnya keren. Wah, ini si Jai. Di bawah ya. Nggak mati. Itu tempat dia terus di situ. Gua DC bang laptop habis baterai. Oh, alah. Mission success. Cas lah. Kalau habis baterai lah cas. Fire in the Dulu hole! nyangkut. Fire in the Oh, hole! siapa Rico ya bang? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, spamnya. Fire in the Wih, hole! Anjing 8 darah gantian. saya bang. Hah? Fire in the hole! 8 darah saya. Ini tahu spot spam sensor kan? Fire in the hole! Timing dia bang deh. AWP ini. Ya ampun. Terus saya Oh, 120 berapa sih Ateng itu? Parah. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Wih, nambah ini. banyak banget bomnya. Double kill. Arenanya kagak lihat. Fire in the hole! Astaga! Bisa kena pis. Helmet protection. AWP aing. Fire in the hole! Kosong. Go, go! Oh, kena. Sama tower. Depan mid depan. Hai. Fire in the hole! Ah. Oh. Oh, saya sendiri ya. Mission success. Okay, let's go. Sama banyak dia. Fire in the Fire in hole! the hole! Dia banyak. Anjir. Fire in the hole! Betul Fire lah. in the hole! Fire in the hole! Wah, AWP itu apa? Yang FC itu Ateng. bangsat. Sakit kali langsung pecah. Alah, hit parah. Fire in the hole! Oh, dua AWP. Ya ampun, si TS-nya apa lah? Kayak gitu. Mission fail. Nggak ada harapan nih orang. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Wih, Fire in the hole! Belum masuk saya. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fokusnya arena semua loh. Chain headshot. Fire in the hole! Chain killer. A point! Astaga, si dia di situ. Astaga, udah aku lihat aku tembak goblok. udah aku lihat dong. Aku tembak. Astaga. Terlambat saya Rico. Enak kali sih tembak aku di Mission diem aja dia. success. Kan udah dapat Okay, info. let's go. Keadaan tiras. Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk itu elo. Fire in the hole! Sendiri nggak tuh. Bom. Fire in the hole! nah, siapa? Fire in the hole! Oh, di situ si Dek. Fire in the hole! Di kiri dia. Timku masih di base semua. Kau Rico nggak bantu ayah pula. Kau masih dimasukin ikutan kau di base. Oh, udah mati ya, Tank. Fire in the hole! Oh, nice cover. Pong.
heran aku udah tahu nggak ngekill pakai AWP, pakai AWP semua. Okay, let's go. Uji mental. Parah. Alah. Fire in the hole! 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 Astaga, orang dua di situ. Shot! Fire in the hole! Anjir, MC-nya enggak mati loh menembak. Fire in the hole! Fire in the hole! Arena kok. JP. Fire in the hole! Fire in the hole! Bokong. Si Atek kecil. Atas. Oh. Ateng. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Awas Ateng di JP ya. Walah, kena bola langsung. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lah, pakai AWP aja bang. Ngomong-ngomong. Bebe. Anjir, itunya nggak mati. Pelor udah habis. Saya lempar flashbang kena nggak kau? Mission Kena. fail. Oh. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Think Fire in it's the hole! Fire in 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 the hole! Mati kamu mati. Allah. Fire in the hole! Aduh, kena bu. Astaga. Fire Apa in the itu? hole! Blue team, win. AWP semua. Apa-apaan mereka ini? Tuh. Apa map lagi nih? Sestro Militan ya. Masuk lagi itu si Ateng. Apa tadi namanya lupa aku? Super Ateng. Si Aceng orang ajar. Kan nggak salah. Kita cuma salah server aja. Oh iya ya 4. Harusnya 2 ya. Kok. Enggak harus 2 atau 1. Oke, makasih bang. Sorry sudah jadi beban. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak beban kok. Cuman banyak yang Aja kita fun-fun. Cuman diomelin aja tadi. cuma kesel aja katanya. Bayang AWP. Nggak jelas semua. Ya. Ready sendiri nanti ya. Ya. Suruh ready ya, ready kita mah. AWP berapa? 4 biji. Terus ya. AWP goblok. Ada. Males sekarang. Okay, let's go. Bentar ya. Go, go, go! B point! B point! B point! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oke, tahan Gus ya.
Bomb has been planted. Ya, ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Naik Gus, Gus. Lihat belakang. DP langsung. Mid. Depan bang deh. Mission fail. Okay, let's go. Jauh ini. Fire in the hole! B point! Ada Gus, Gus. Nice. B point! B point! Awas MCT ya. Fire in the hole! Awas Gus dari MCT. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Fire the in the hole. hole! Bomb has been planted. Fire in the hole. Aduh. Nice. Di mid ramen ya. Oh, mau. Sama darah pula. Kiri kiri. Ih, budek kan dia. Iya. Kuping sepi, kuping sepi. Bomb defused. Mission success. All right, Oh iya let's ya. move out. Sorry. Saya yang masang tuh Gus. B point! Fire in the hole! Ada Gus kanan ya. Oh banyak nih Gus. Woi, gak tuh. Kemana? Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Pas dia Gus. Buat datang. Fire in the hole! Mati mati. Awas dari. MCT ya, M-Red ya, pas. Arah ke B dia. Kanan Gus. Ih, nggak mati dia. Iya kamu sekarang. Ya ampun ya orang. Kalau dia nggak medkit, mati dia ini. Enggak ngerti lagi. Karat itu darah berapa itu bang? 10. Fire in the hole! Iya. Apa enggak kayak Tembak gini jadi lumayan. mainnya? Bingung aku liatnya. Masih baru mungkin. Pemain lama tapi lagi ngasah. Nggak bisa disalahin juga Mapping. bang deh. Bingung. Cuma kayaknya ini pemain lama, bekas main terus main lagi. Bom is planted. Gempanya Bomb takut. has been planted. Mati pula. Pegang pisau terus. Kanan bang. Wah, si Oh dia nggak dengar. juga. Oke. Mission fail. Okay, let's go. Rat situ Gus. Cuma lempar tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. hole! 8 point! Nice Gus. Fire
Cek kanan ya. Ayolah. A point. Fire in the hole! Hey, Fire in the hole. Gus, sabar Gus. Ya gini aja dulu. Ih, 2. Dari base. Satu. Aduh. Ini panjang kan? Ah. Iya. Gak banyak tuh ini. Ih, missing. Satu B orang hit. point. Tadi ada yang ke B. Tiga. Double kill. Kedengaran ya bang? Mission Iya di success. papan kayu let's go. soalnya. Ada. Gagal challenge. fire in the Fire in hole! the hole. Astaga. Kena Fire ke in the hole. kaca gak tuh? Gak pecah loh. Gus, Anjing. tarik Gus, banyak Gus. Saudaraku hit. Sama. Oh, spam. Alah. Aduh. Spam nih gitu. 5 meter Fire in the bang. hole! Dep. Fire in Iya. the hole! Fire in the hole. Fire Banyak in the tadi hole. Gus di situ, jadi saya narik. Fire in the hole. B! Fire in the hole. Oke. Ubah. Fire in the hole. Jai, mantep Jai. Tinggal last bang. Mati tuh bunga nggak tuh? Iya. Walah. Okay, let's go. Go, go, Juga go. si Jay. Fire in the hole. Fire in the A hole! point. Fire in the hole! Fire in the hole! Mantep satu. Fire in the hole. Wih, ada Fire bang in the Dep. hole. Walah, di situ ya nggak kulihat. Depan belakang. Bentar, sebentar dulu. GP 1. Oke, JP. Yang anak nakal di mana dia? GP. Enemy spotted. Oke. 1. Hey, Aduh. Mid. Gatra satu guys. Bingung dia dari mana nembak Mission aku. fail. all right, let's move out. Go, go, go. Kiri guys. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! A point. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Grouping nggak sih? Iya, Gus, liatin. Fire in the GP hole. 1 lagi. Iya. Mid 1 Fire ya. in the hole. Buka JKB. Bom langsung meledak lah tuh. Pas banget kepala saya. Di mana? Mid Bang? satu ya. A point. Pula dulu.
Walah, malah main pistol aku. Goblok. Alah, ini orang apalah, orang dua ini. Nama medik pula dia. Lari pin. Di bawahnya nih loh, Zetsu nih. Bomb has been planted. Ya, bokok. Astaga. Kalau deket. Dia nggak dengar. Nariknya enak. Ter. Oh. Mission fail. All right, let's move out. Amin dulu lah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! A point! Fire in the hole! DP maju ya. Affirmative. Need backup. Oke. Tapi kayak bang. Fire in the Bentar, hole! ada yang Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! aduh, nggak bodoh. Ngapain saya aduh? Ih. Orang narik mainnya ya. Waduh, udah kuintip masih nggak aku tembak gak tuh? Walah. Majuin lah, takut kali mereka ini loh. Di mid itu. Tembak mana deh dia? Jarak dekat pengecer nih orang. Kanan itu. Kasih flashbang nggak tuh? Mission fail. All right, let's move out. Go, go, go! Ayo Rico. Dewe ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Wow, 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 wow. Fire in the hole! Wala. Fire in the hole! Dua kali kena bom aku Fire in bangke. the hole. Ini tuh mana pula? Alah. Nabucco FC ini Nabucco. Iya. Mana orang Dia AWP dia. udah semua. Di base semua. Fire in the hole. Dia semua. Fire in the hole! tuh. Fire in the hole! Tembak apalah mereka ini. Hey, Tembak apa sih Jetsu nih? Heran aku kok. Kemana kursornya? Di Black Portal masih di sini aja kerjaannya. Di atasnya nah. Mati Jetsu. Temui lewat itu. Oh ya ampun. Oh. Goblok gak ada. Mati nih, Black Portal ya. Deket ini nah. Door depan. Ah. Yang lihat gerakannya ya. Temui lewat dulu. Nah, gue Black Portal, step-nya step jauh. mission success. Okay, let's go. Go, go,
Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Bom, Go, bom, bom, go, bom. go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Bom hole! apa itu? Fire in the hole! Bom langsung meledak. Iya. Fire in Ini the hole! mantul lagi. Anjir. Go, go, go! Wah, Rico ternyata. Nice shot! Fire in the hole! Kena bom. Hey, Satu dua musuh ya. nice shot! Cover, Gus. Nice. Oh yeah! B. Punyit ya. Iya, masih ada juga di sini saya. Itu kan. Mission success. All right, let's move out. Ayo. Firein bang deh. Ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Mid kiri. Kasir. Iya. Fire in the hole! Nice Fire in the shot! hole! Fire in the Fire in hole! the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Walah, Digimon. Nice shot! Fire in the hole! Agak pakai bus. Ya. Fire in the hole! Headshot. Double kill. Ikut bang deh. Astaga, kaget aku. Depan muka agak tuh. Ini kemana timku ini? Nah, Black Portal ini. Orang B kayak Fire in the hole! door. Flashbang. Maju tuh DP-nya. Ada Iya. tuh ya, barem. Sama tank JP1. Nih buko. Oke. Bomb is planted. Bodoh orang ini. Malah Bomb has been planted. Bener kan? Si Black Portal ini heran aku lihatnya. Penakut kali loh. Stick together! Kecil aku. Bawa satu. Anjir. Red team win. TK lah. Bareng aja ya kita. Kabur dia yang FC itu. Pengajar. Ya, tapi sepi. Tunggu lihat sikor mah. Bagi duo. Bila kamu kah lagi dengan Nana. Mau ada lagu. Atau kita pindah server aja. Yuk. Tapi room deket Mana? Dep, sayang Dep. Room 4. Tapi server ini bang banyakkan apa? Terus tuh. Coba ya, tahan dulu. Coba cari Iya. ya. Cari Gus. Server 2. 2. Cari yang gak deketan. Masuk room orang aja, terus kita barengan Oh, biar room orang. yang lagi live gitu. Si Pak Ayap lah, coba cari Pak Ayap. Yasmin. Ayat Oh. off gini. Pak Ayap lebih parah lagi ya. Kalau main di street. Tapi medik doang. Tapi Iya, kalau overpower dituduh cheater. Saya ada Ya. videonya. Kalau Saya nggak tanya, lihat, Pak izin
buat konten ya, nggak mau balas dia. Tapi pakai car mayor. Ya nggak enak juga orang tua kan dia. Polos demek. Wah, keras. Ada nggak? Jauh ya, harus Belum berapa? 28. Hah? 28. Apa Gus? Pabrik 2 ya? Pabrik 2 room 28 adanya. Oh jauh kali Gus. Nggak, maksudnya masuk room orang aja, nggak ada yang live polos kah? Coba cari Gus yang room dekat Gus. Minta slot 4 bilang. Udah kabur lah. Udah di sama orang. Ada Gus. Padat server 2 ya. Banyak. Room 28 jauh ya. Dian. Aduh. Pulang. Ini keras tapi polos, room 10 mau nggak? Sini deh. Nggak apa-apa, yang penting polos. Ini Erik, Sini. Bang. 1 2 10. Ayo kok. Kubik berapa? 1 2 Dua. 10. Kubik 2. Ya. Iya 1 2 10 Iko. Ya. Kenapa nih? Kayak mana itu ceritanya? 66 ya? Loh kok kayak gini mainnya? Cari lain aja ya? Apaan orang ini ya? Jangan aja yuk. Soan pula dikandang-kandangin kayak gitu anjay. Polos. Polos live nih. Waduh, penuh bah roomnya bah. Slot bisa. Dia 1 2 11 ya, siap-siap ya. Aku tak slot ya. DC ya. Oh, DC kamu kok apa, Gus? Iya. Ah, nggak usah. Ya. Lari aja deh. Nggak Goblok. Ya udah main aja. Ah, Enggak, sambil nyari juga. ini tawuran bebas ini mah. Room 7 enak kita FM nih. Oh iya. Sini Iko. Room 127. Room 7 FM. Ayo. Ah, oke. Satu. Nah, nice. baru masuk. Baru masuk aku. Judul, Bang. Dah. Tampung dong live YouTube. Nah, Hah? Oh, kan nyampe dia. bisa ya. Dapat. Mau nunggu kau nggak, Gus? Tunggu lah. Oh, itu udah masuk. Ceng-ceng ya, ceng-ceng. Ya. Nanti deh. Kanan kiri nih kita. Jangan, Bang. Bang, Kenapa? banyak FC nih. Tuh. Polos Ini dong. black juga.
Yang punya RM tadi tuh. Di atas B1-nya. Kick tuh. Udah, yang 3 orang ini Black FC ya? Ini yang si ini juga normal ya. Wih, bomnya medkit. Bom melon. Yang si SZY1. Ini school red beret nih, Red beret tuh. boy. Fuck boy. Boy. Jika kamu lagi dengannya. Wah ya. Gimana? Tunggu sampai full. Oh, slot bawah aja kita DP ya. Yang minta RM ya? Hah? Minta RM. Mungkin kok. RM. Nah. Yang punya room kita kick. Anjas kerikut. Ya kali oi. Oi. Kan aku nggak ada FM. Tiba-tiba langsung dapat room ya. Baru masuk dikasih. Ini golden ticket itu apa, Dev? Dapat hadiah itu. Kapan itu? Nggak tahu kapan ya? Iya. Mereka yang Judul bang. Baca. kasih. Kalau kurang Jelas. besar. Oh, 5 unit use. Kali. Baca. Pakai V nggak tuh? Nggak pakai C. Paca. Aduh, tipe. Tipo. Nah. Mana karakter yang ini dia? Nanti yang cowok aja. Salah kirim. Abang. Cuman Lagi bat kok. Bintang 4-mu berapa, Dep? XP-nya? 92 bang. Wow, jauh banget. Aku udah 95, takut aku. Sering rollback saya, jadi rollback GB, rollback. 94 lah ya, aman Dep ya. Kemarin yang bintang 4 saya yang satu udah saya jual 500. Ih, murah kali Dep. Ganti mapnya dulu, kok ini, kok. Bang, aku lihat live-nya, oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, geng. Itu mampir juga tuh loh, YouTube-nya Inferno Esport. Ya, Jangan lupa di subrek, kawan. like, komen. Nah, di komen itu penting katanya, kata yang Chris Specter nih, komen penting, sama lebih penting komen pada like ya. Kalau perlu dua-duanya lah, komen sama like. Donat. Apain lagi Rico nih, apa yang kalau shotgun. pakai ini enak ya, apa mesin gun ini ya, ada yang sebentar nggak nih, aduh lama semua. 2 hari mumi nih ultimate ini, ratat.
Itu polos aja lah ya. Kapan ratusnya itu? Nanti orang pakai ini. Polos lah. Kalau enggak, kalau yang pakai gas berarti tolol dia. Wow. Ya, kalau main polosan ya nunggu. Publik soalnya. Siapa sih yang main polosan? Bom di jus. Lucu aku beli case nggak dapat name card champion itu kok. Ajar Aku juga. masih ada. Cuman ininya dapat, apa VIP license-nya dapat. Tapi name card-nya nggak dapat. Ada GEB. Aku masih ada. Masih setahun. Nah, itu. Setiap kita ngisi refill terus dia. Udah look spill loh. Alah. Kali bah, ya. Iya. Ini join nih bisa. Tahan dulu roomnya. Di mana, Gus? 4. Oh, ini bisa. Bang Elon. Kenapa? Oh, penuh. Lo kok pindah kalian roomnya? Sini aja nanti di FM orang. Enggak, boleh. Ini loh. Ini aja. Yang KZN tadi ikut kita sini. Hah? Yang KZN yang kawan-kawan kita tadi main di sana ikut ke sini, dia pindah ke sini. Oh. Nah, penuh. Yo. Gaskan. Lima aja, Bang. Bila kamu Nah, 55 expert lah, kan udah bintang. Iya. mau expert kita. 4 ini, 4 kita kurang 1. Banyak APC peraturan ya. expert. Nggak bisa. APC nggak bisa. Ya, terus aku pakai dual ini juga nggak bisa, dual yang apa sih SS ini loh. Ya, Ada. ribet expert. Tadi pas tadi sebenarnya 4 slot. Faktor kali baru karakter baru badminton. Kenapa? Gede kali keker badannya yang badminton ya. Karakter badminton. Aku pakai karakter yang ini aja. Pakai karakter yang cash ini, anjay. Kalau nggak gini aja lah, kita ready-readyin aja lah kayak tadi aja lah, ya nggak usah nunggu-nunggu. Susah deh, kalau kita nunggu-nunggu kayak gitu. Oke lah. Lah kok mapnya udah spill? Astaga. Udah lah, map atas dulu lah, map atas. Oke. Kuat kok RM kok. All right, let's move out. A point. Kosong, Gus. Jauh.
Kedengaran ya, kok? Ini stepnya ya. Tadi pas di Abatu. Okay, let's go. Ah, pas dia batu itu pas dia dari apa? Dari mana? Aceh aku kedengar. Ada step. Fire in the hole! Fire in the hole! Terus stepping start. Fire in the hole! Apaan tuh? Apaan tuh? B point! B point! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! B point! B point! Fire in the hole! Tangga Gus. Kurang. Headshot. Sedikit satu lagi. Iya iya. Iya. Walah. RR ya. Ada yang nama darah ya? Ini si esport nih. Si esport ratel. Double kill. Wah, kena QS gak tuh? Mission success. Mengerikan. Okay, let's go. Go, go, go! Ih, Fire in the gila hole! 3 lawan 1. Fire in Si the hole! ratel FC itu ya. Fire in the hole! Ini ada nih. Fire in the hole! Tadi ya sini. Tolol. Nah, sisanya adalah Stun Aceh ya? Oke. Fire in the hole! Dua. Batu kembar. Dekat. Waduh, pas bola AS. Itu belakang, waduh, astaga, gak lihat ya. Tinggalkan saja. Dalam. Gak lihat ya. Dia bingung. Patah-patah si bos ini. Oh, udah ketawa Aceh. Fire in the hole! Depanmu kok. Iya ampun si bos ini patah-patah dia. wah, sekarat. Ini orang. RR dia guys. Ih, patah-patah. Pusing liat ya. Dengar dia di RR guys. Limit. Kuping sepi. Astaga, ini orang. Trapnya di belakang. Ya nggak sempat ya ini. Tempat. Astaga, ini Bomb orang. has been planted. Dah. Nah, masih lihat di situ nggak pakai headset apa orangnya? Saya pikir deh ya. Dengerin lagu. Itu singgasan kentungan. Apa? Reload gak itu? Pasang badan reload tuh nggak? 3 lawan 8. Parah. Setuju deh. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kabur. Fire in the hole! Fire in the Senjata hole! air ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, ada orang ini. Aja satu sendiri ya, Pak. Gus, tarik Gus. Tadi Gus. Awas ya.
Ajarlah. Aduh, bodoh saya. Dua BC ya. Shot. Tadi mereka berjejeran BC 3. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Anjir. Kita rasa. Waduh. 23 darahnya. Iya ampun si bos ini. Woi, FC nggak bos itu? Nggak tahu pakai holo nggak apa gimana nggak? Karakternya normal. Lah ada gas yuk. Iya yang DSM Sakit kali ya? holo kayaknya. Kan ini jadinya PSD gitu ya. Hah? Oh iya ya. SG. Okay, let's go. Go, go, go! Masa itu STG? Iya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Cover me. Apa kena sama gue? Fire in the hole! Bagus. Fire in the hole! Fire in the hole! Delay bomnya. Ah, nggak beres ya, sakit kali loh. Holo kayaknya. Oh, sakit kali, nggak. WH itu fix bu. Iya, WH cheat itu. WH dia. Anjing itu. WH dia. Tadi lihat reply-nya tuh langsung nembak dia. Oh, Temannya udah mati semua, enggak mungkin. Cari tuh sama dia. Oh. cheater ya. Takut dah. Heeh. Hotkey Mission biar- failed. Siapa itu namanya? All right, Boy, let's move out. kurang ajar itu. Bocet tuh. Sakit kali dulunya. Kayaknya FC deh. Fire in the hole! WH WH ada pula. reply-nya. Fire in the hole! Udah pasti lainnya lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, sakit kali lo, no. Fire in the Dia tuh hole! WH dia. temennya udah maju tapi dia masih nunggu. Siapa yang RR1 ya. expect aku di sini? Bomb has been planted. Wikoy, Mas. Di bawahmu dia. Lah, aku pakai C5. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Kali dulunya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted.
Kayaknya ini dia. Hah? Ya dia. WH sama Xbox lah. Go, go, go! Tadi aja dari SC aja temannya udah maju, dia masih ngincer Fire in the aku. hole! Fire in the hole! Masih di SC tuh. Fire in the hole! Anjing nih orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Walah. Fire in the hole! B point! WH ini benar ya. Double kill. Suara udah bilang. Ke A dia nih. ST. SC turun ke A batu. Ini enggak? Wah, cheater anjing. Fire in the hole. No. RR dia. Mungkin dong yang nembak sini. Bomb has been planted. 21 enggak ada. Fire in the hole. Pakai gas lagi. Kursora ke orang. dia. Kemana dia? Di mana dia, Dep? Aset. Depan pintu A. Udah, Mak. Oh, kan? Anjing. Pura-pura nggak WH anjing. Mission failed. Maksud ya. Okay. Pura-pura pula tuh. Yang lain lah. Go, go, go! Fire in the hole! 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 SC dia ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Wow, langsung hit lo. Fire in the hole. Bangsat. Dalam A. Bomb has been planted. Langin pintu dong. Di BC las. Ya biarin. Red team win. Ya apa tadi gas tuh? DRS. DSR. Masih nggak tahu diri lagi. Gila senjatanya sakit kali, bukan kayak gitu juga. FC. WH-nya tuh. Anjing. Cengko. Gratisan juga. Gila emang anak haram ya. Sekali ya. Nak bentar haram ya, di Bang. ibu kota. Itu senjata SG, masa SG sih itu? SG ya. Hah? Iya. SG. Kan itu Asaul dia. Water gun. Shotgun juga kok. Iya tuh. Shotgun. Enggak 6 pelurunya kalau SG. Enggak mungkin tuh banyak kali nembaknya. Durududut. Dia nggak apa dia. Ini kalau udah habis apa? Ada respawn buat nambah full airnya. Dia yang ini yang assaultnya. Water gun ini Ya. 30 isinya. Damage-nya 26. Bangsat. Ngapain AL nih? Kick kok. FMFM di Mon Babi tuh. Juga. Ya bang, nih bang. Minta channel ya. Carilah channel lain.
Minta channel ya, kirim email. Mawar hitam katanya. Anjas, mawar hitam nggak tuh? Mawar hitam. Wih, musiknya habis ya musik Kita yang barengan apa musuhannya? Udah rame nih. Kenapa? Dep? Barengan aja atau? Oh iya, boleh. Masih bersama itu. Tapi ya, biar ada nggak biar ada ininya. Oh, tapi nggak usah juga ya. Mata-mata. Anjay. Mata-mata nggak tuh. Pelan. Kurang ajar ya. Sakit kali senyar. Mate. 105 berapa peluru doang sama dia. Bangke. Udah aman kok semua kok. Atau timku. Respect. Nggak, kalau FC yang kayak mana juga, kalau mainnya hau-hau juga enak bunuhnya kok. Kalau tadi itu tahu banget ya di sini ada. Pede kok udah. Ready. Itu udah pada Ready. Siap. Ready semua. Anjir, kaget saya musik. Tar dulu tuh. INC tuh holo. Sabar ya. Bentar. INT mana? Ini bawah star. Ya kick aja itu. Suruh Summer pindah. Pindah, Gus. Bentar, Bang, jangan lu ready. Iya. Siapa? Satu aja yang belum. Git. Banyak yang nonton ini. Ayo. Minta tuh. Oke dong, guys. Mampir. Mampir guys di channelnya itu. Channel baru, guys. Eterno Esport. Min 1 war. Yuk, gas, Dep. Oke. Bentar, Polos. yang musuhnya belum ready. Polos kok dia. Double. Map ya dong kak, ganti map ah. Terserah, mau ganti map apa kok? DT Bebas. yang gedean. Iya. Udah, detail lah. Tidak. Tet. Udah guling lah. Ender. Okay, let's go. Di Bojang masih. Ini ada. Bojang ada ya? Fire in the hole! Ya. Fire in the Narik dia ke hole! mobil. Fire in the Ah, hole. hit bomb. Fire in the hole! Arlock. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Bukannya aja di depan. Enggak di RS. Coba depan kok. Fire in the hole. Kosong. Fire in the hole. Fire in the hole! Aduh, habis dikejar saya, guys. Maju. Wah, nggak mati nggak tuh. HS bisa aku loh. Boom lah kok. Bar. Oke. Ada orang. Awan. Fire in the hole! Kabur lagi tuh. Nggak mau kabur, mau masuk mid semua, matilah dia. Ngapain? Mission fail. Okay, let's go. Info jam masih. Ngeliat. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Hit bomb. Fire in
Wah, di RB dia gak tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Yo, alah. Fire in the hole! Fire in the hole! RB awas satu ada. Ada yang masuk. Ya. Fire in the hole! Bokong semua. Bokong mana? A ya? Di A luar. Itu dia. Ciri gua agak dicek. Ada trade kiri Coba mas. pakai spam Gus. Pakai. Ah, spam JK Gus. Baju JK. Jika dekat RB. ARB. Fire in the hole! Ada dep. Kirain bomnya di muka bar itu. Orang abang. Star kena, bom kena. Ya ampun, Star nggak lihat deh. Ya enggak mapping. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Sama aja tuh. Bommu berapa? Shot. Belum maju soalnya. Fire in the hole! Nggak ada JP bang. Fire in the hole! Fire in the hole! A-nya nggak Kayak ada. ada Nggak ada ya. Fire in the hole! Double kill! Kan keluar dia kan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Sabar ya. B-nya dapat ya. Alah, JP nggak lihat aku ada orang. Goblok. Ada JP tuh, JP lorong. Satu ya A. JP, bentar. Mati. Orang A nih, last. Iya, di Jang. Mid. Masuk mid. Orang mid, orang Ada Fire in the hole! Kepung dead. Fire in the hole! kena bom dia. Aku belum maju soalnya. Mission success. Ditembak kok. Alright, let's Udah move lempar out. satu tembak. Dia tuh di RB pasti ada di RB. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JK ya. Wih, Parah JK-nya. Oh, JP ada ya. Gus, out dari JP Gus. Fire in the hole! JP ngumpet itu ya. Ada JP. Iya, JP ngumpet ya. Dia dekat. Awas JK, awas dari JK. Nice. Dia dekat. Mana cuma Dekat. B point! Aku tumbal dep. Go, go, go! RB. Saya udah sekarat juga bang. Oh, abang yang lebih Fire sekarat. in the hole! RB ya. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Go! Fire in the hole! B point! Fire turun in the dia. hole! Yang RB ke Ayo. bawah dia. Fire in the hole! Nice dep. JP ada ya. You take Awas bang, naik. Ada, aduh. Hit pula darah masuk, mati aku. RB 1. Last itu ya. Musuh semua kita ya. Iya. Nggak ngecek dulu lo orang nih lo. Nice. Nice ya. Jadi Gus, jauh kali setnya. Mau ke JK jauh. Mission success. All right, let's move out. Go, go, Jangan go! kira saja kok. Fire in the hole! Fire in the hole! Alah mati lagi. Iya. Di mana? Bentar. JK. JK terakhir. Fire in the hole!
bokong A ya. Anjir. Woi. Ngapain? Sakit kali nih senjata. Coba bentar ya saya bikinnya bentar. Oh, nggak mati dah. Si Star di belakangnya ada orang, nggak dilihatnya loh. Aja apa? Gua mau ke A. A-nya berapa? Aku masuk sih enggak ada. Kosong. Dari tengah. Itu ada orang itu. Itu di. Lagi berak dia tuh. Dualnya habis, masih pakai dual. A-nya ngeras, yang respon A, tanah aja. Mission failed. Main A aja. Okay, let's go. Hanya jauh mau ke desa. Fire in the hole. Jangan udah spam tuh. Aduh. Ada orang. Jangan. Sakitnya. Kena spam saya, darah 4. Ke dalam ya. Fire in the hole. Mati semua, Bang. Fire in the hole! Maju-maju tuh Jackson. Fire in the hole! Wah, pas pula bom itu. Fire in the hole. Maju tuh. Maju dari JK. Jackson. Di gaming ini ngapain kayak gini? Mati semua orang teman-teman nanti. Oh, udah di lock ya. Dari Adem. Anjir. Pas. Kamu ya. Mission failed. Cepet. All right, let's move out. Main Gus. Yap. Fire in the hole. Go, go, go! Aduh, recall saya. Wah, ampun, pas pula. ya, lo. Bentar saya cek lanjutannya. Jangan. Jika kasih rada tuh. Fire in the hole! Satu Fire in the Jackson. hole! Iya, iya. Fire in the hole. Tarik ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Mau mati. B point! Main B aja. Awas Awas, kolom RB. ya, periksa ya. B point! Ada tuh. Mereka Alah. Mana? B semua. Set. Nih, bom. Set B ada. Mati main. Mati dong. Oh, ini RB ada Orang RB. A, orang A. Dua orang A. RB naik RB. B point! Iya. RB naik satu. Ya ampun, ya orang. Ini orang A. Untung. Orang A terakhir. Last orang A. Itu ah. Bomb has been planted. Kejang. Bisa kejang, bisa ke JK dia, Dep. Tunggu aja di JK tuh. Pasti lewat situ dia. Nah, itu tuh. Walau. Cari. Okay, let's go. Oh, ya hati-hati ya. Lanjutkan nih lo. Aduh. Fire in the hole. Marahin ke pintu. Walah. Dia dulu. Fire in the hole. Waspat. Fire in the hole! Oh, awas TP bang, Fire in the bang. hole. Fire in the Lihatin hole! JP-nya bang, saya lihat JP-nya bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, masuk dari JK rame. Keluar dari JK rame kali. Aduh. Kita JP. Fire in the hole. Ya ampun, ada demi. Aduh, harus APC ini main ras ya. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Ya tadi aja. Awas TP. Fire in the Nice. hole! Fire in the hole. Ini Pak. Cepat bang. Fire in the hole! Enggak Fire nembak. in the hole! Saya di tangga ya. Fire in the hole. AKP 2. Walah, mah hit itu. Hit kali itu. Fire in the hole! Fire in the hole.
Di Dilihatin lah teman mati. Kanan kau bang. karet saya. Nggak bisa nih, the gaming. Apa dia bisa? Aduh. Jam 2 lah, oi. Astaga. Aduh. Ya. Seru. Mission fail. Coba ya. Okay, let's go. Hey. Fire in the hole. Fire in the hole! Bom itu. Perdika tuh ada. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Ada ya. hole. Anjir. Bos Fire in the tadi. hole! Fire in the hole! Ada satu. Ih, Bokong Gus. Perdika Gus. awas Gus, Rame. lihat kita Gus. Gua lawan banyak. Gua lawan 6 ya. 2 orang masuk. Blue team win. Pakai APC paksa ini. Waduh, DC Hah? aing. Ayo, relok. Apa? Waduh, bom saya nggak use. Backtrap ya. Apa? Backtrap. Hah. Nah, spam berapa kali aing? Pingpang. Login lagi nggak kau? Login. Yang lah kalian satu tuh. Ayo, Cepet banget. Bentar, satu lagi bang. Tengah aja ya. pakai APC, kita pakai APC. Ngajar mereka. PC lah. SS terus ke kepala tuh. Gus, kamu tahu spam jika nggak Gus? Jika tank. Harus titel kan itu? Kalau belakang nggak tahu. Iya itu yang belakang. Saya cuma tahu depan pintu. Nggak titel bom. Soalnya saya kalau DT. Tahu tapi di bawah base tuh. Bang Devo. Iya, yang penting buat di tank aja, jatuh di tank. Ya coba. Oke. Yuk, gas. Oh, udah nge-lag ya? Mereka lagi lihat YouTube mungkin, Pak. Company. Ready kok? Iko. Itu orang-orang yang tadi juga kok. Kepala. Gas lo kok. Toilet ya Riko. Sabar nih loh. Oh. Preman tampan.
Jam 1:30 udah ya. Belum reload ini, ambil hadiah ya. Tuh. Ya. Udah toilet kah kau? Halo, Hakim. Barca Wih, belum ready. jam segini masih ada ya. Besok ya, Kim. Live stumble. Bantu like, Kim. Okay, let's go. Ah, plotnya bawah Bang Dev. Fire in the hole! Fire in the hole! Bentar dari sini nih. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Awas ada bang. Awas terjang ya bang. Aku udah kejar. Oke. Fire in the hole. Mana orang? Awas ke A ya. A siap ya. JP nggak ada isi. Fire in the hole. Ada. Oh iya JP. Fire in the hole! JK. JK-nya siapa? JP. Bang Dev. Fire in the hole! Double kill. Headshot. AWP. 8 points! Ada kena. AKP hit. AWP last tuh Gus. Last Fire tuh in the ah. hole. Astaga ya. Fire in the hole. Okay, let's go. Lagi bang, duet kita. Fire in the hole. Fire in the hole. Pam tuh JP-nya tuh. Updatein jang ya. Enggak ada orang masuk dari jang loh. Allah, nge-lag aing. Banyak enjangnya tuh. Fire in the hole. JP JK. Fire in the hole. JP. Fire in the hole! Ada Gus. Belum ada JK. Hei, aduh JK-nya masuk. Fire in the hole! Lewat jang dia. Enggak. JP ada nih. Wah, kok aku malah kayak gitu kan. Astaga. Itu yang kill saya. Mati deh. Ada JP lorong. Walah. JP 2 udah 2 3 3 kok. Dewe. Sama truk tank 1 kok. Fire in the hole. Lah, di mana tuh? Itu di B3. Bomb has been planted. Dia udah masuk telepon. dalam. Nah ini lagi nih orang nih. Mate kan? Press lah JP-nya lah ya aing. Ya, coba main JP kita sama Bang Elon JK. Alright, let's move out. Go, go, go! Langsung ngarahin ke situ aja deh tembaknya deh. Fire in the hole. Fire in the hole. Saya itu di tank. Ada bit satu. Fire in the Fire in the hole. hole! 2 satu hit. Fire in the Go, hole. go! Fire in the Ada hole! JP. Masih JP teng. Headshot. Satu lagi ya. Orang hit ke bawah. Fire in the hole! 8 points! Jangnya tapi. Oh, jang darat. Kena lu. Hit darahku. JP mobil. Wah. Fire in the hole. JP last. JP orang dua tuh. Satu hit kok. AWP ya. Blok aja JP udah. Orang hit. Orang hit. Mission success. Alright, let's move out. Kita di langsung ngincar pintu-pintunya itu aja. Ya. Fire in the hole. Astaga anjing orang ini. Fire in the hole! Anjir. Fire in the hole! Fire in the hole. 8 points! Tahan ayo kok. Jangnya. Hanya aku.
Yang ada nggak? Ada orang jaga A kok. Awas kita. Fire in the hole! Jika kosong kah? A-nya masuk. Fire in the Oh, hole! mantul. Masuk A-nya. Yang hitbox itu. Fire in the A-nya hole! masuk tuh. Awas mid ya. Dalam. Headshot! Alah, aku yang pula kepecah kalah. Velas ada 2 ya, masih 2 ya. JP. Jika aman Jekan, aman. JP yang nggak tahu ya. Jika mana ya? Orang A nih. Dekat. Dekat-dekat, bantu Gus. Orang A, 2 orang. Kabur dia. DP-nya nggak ada yang ngeliat. Masih ada dia. AKP ada yang jaga. Di Affirmative. mana kok? Fire in the hole! Nah, satu lagi. Satu Enemy lagi. spotted. Ah, Fire in the hole! Cek kasir. kok marka gitu kau reload kau. Pelorku habis. Iya, kau reload dulu lah dasarnya. Nggak lihat aku. Mas. Mati. Mission Bentar success! bang, saya pindah tempat bang. Alright, Ketahuan let's mulai move saya out. situ. Go! Biarin lah, big aimbot nih sok-sokan pula mau di jaga Fire dia. in the hole! Bagus dah. Fire in the hole! Dekat satu. Ih, JP ada Gus Fire in the hole! Fire in the hole! mobil Fire in the hole! Fire in the hole! kanan. Fire in the Wah, hole! headshot. Lumayan. Jongkok dia. Headshot! Mati tuh. Aduh. Fire in the hole! Masuk. Di A-nya ada 1. Affirmative. A point. Wah, JK-nya 3 orang. JK2 bang. Tinggal 2. Mas JK bang. Saya. Yang satu teman ini goblok kali lo. Udah tahu Gus, aku ayo jaga. bareng Gus. Ayo. Mission Kau failed. ngambil jauhnya aja bang deh. Iya, saya ya. Okay, let's go. Iya. Tarik ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun kena aing lo. Fire in the hole! Pantek aja bang deh. Tinggal ya. Fire in the hole! Gue nggak lagi diterusin ya. Ih, Gus, bantu dong. Udah masuk Coba, itu di JP pendek. Fire in the hole! Udah masuk A-nya. Ah, udah A-nya masuk. udah masuk. Udah mati Gus. Bomb has been planted. Ya, Hey. DC anjing. Bang JK ya. Aduh. Ngapain lah SF ini? SO apa ini? Di kasir 1 Dep. Kita udah ada Dep. Awas kena pistol. Fire in the hole! Pas pula bomnya ya. Mission failed. Bang, K400 nggak? Iya, K400. Okay, let's go. A. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A point. Fire in the hole! Allah. Gimana tuh? Fire in the hole! Di itu lapangan. Nunggu deh. JK ada yang jaga nggak? Ada ya, aku. Masih nunggu dia. Wah, musuh tapi kok. Apa ya? Kamu mau jaga JK kalau kayaknya.
Ambil lah itu. Jang satu, jang dua. Fire in the hole! Mid bawah ya, mid jang. Jang. Fire in the hole! Sama lapangan. Satu sama kafe. Jangan dua. Arah luar. Ada nih. Depannya satu, dua. Tuh. APC sama Chain headshot. satu lagi ya. Dua-duanya. AKP Di mana? satu. Satu A. Wih, Sorry, Dep. Gila. satu lapangan, satu depan A. Di pintu ya. Kanan. Tok. Dua-duanya ada. Chain headshot. Chain killer. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Tembak tuh bom. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah ampun Gus Samar. Kok dia jadi musuh kok Gus? Fire in the hole! Fire in the hole! Oh ya kok keluar lagi ya? Fire in the hole! Aku terkejut. Fire in the hole! Fire in the hole! Ngendok semua nih. Fire in the hole. TT-nya. Ada Dep. Aduh gak kena deh Dep. Belum Dep. Temenin aja. Fire in the hole. Nice. Alah. JK satu. Aku urus belakang dulu. Bomb has been planted. Orang B, Dep. Dua-duanya tuh. Dua-duanya B. Di side. Side sama JP lorong. Fire in the Pas hole. bokong JK kok. Ah, bom. A point! Side bom. Perang Bang deh. Ayo kau, bantu kau. Di side bom kau. Satu nih. Oh. Aku urus belakang dulu. Aduh. Fire in the hole. Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Ada Bang Des kiri. Tiga orang. Fire in the hole! Ini itu ada tuh. Barangnya. Fire in the hole. Ah, masih di Go, base. go, go! Pintu satu. Lagi pintu JK. Fire in the hole. Dor. Bes A, bes A. Clear. B point! Bes A. Nice Dep. Hampir aku mati. Di situ dia. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Gus kira-kira yang bintang 2. Fire in the hole! Fire in the hole. A point! Fire in the hole! Headshot. Ayo depan mana tuh? Oke. Alah, gua di base. Jing. Di base semua mereka. Hanya nggak crash kah? A-nya aman. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice.
Masih di base. Aman, Dep. Nggak mungkin kena bokong kalau dari A. JK-nya Ada saya. Ada. Ah, ini susah dari situ mana. JP aman. ada orang. JP aman. Nice, Dep. Lagi masih di atas itu lah mereka itu. Ngendok-ngendok. Mantap, Dep. Dikit lagi. Di base JP ujung, base JP ujung. Aduh. Bertelur. Maju deh. Enggak sah. Fire in the hole! Fire in the hole! Bertelur. Orang A. Fire in the hole! Hey! Ada di depanmu. Stop. Dodot langsung. Biarin tumbal deh satu. Ada di depan. Blue team, win! Pakai cing nanti mah pakai APC baru mati mereka anjing lah. Cinta. Ini RM lah ya. Kenapa RM? Selama RM lah. ganti apa nih? Belum ya? Iya. Jangan look skill bosan. Hah? Iya, jangan look skill. Rontup. Nah, boleh tuh stop. Agak ngelek aku aja deh, RM deh. Kak slot 1 kak, kasihan di lobby temanku, minta slot 1 dia. Siapa? Ajar. Ya, beret apa nih? Boleh nggak tuh beret? Nah, Yang mana? Oh, satu clan mereka loh, yang suges terus itu. Kick 1 lah, siapa kick 1? Di sebelah sana. Pindah aja. Atur Gus. Siapa ya? LSC aja kick. Nah, Oh, ini ya. Tapi mantap ya. apa lab? Yang clan baru mereka. Udah gabung aja di Katana gitu. Pada buat clan baru. Nih, gabung sama bukan katana. Ini ya. Bukan kata anak anjay. Sama klan baru. Guys yang nonton mampir ke YouTube Inferno Esport guys. Jarang buat band baru. Kalau mau cari YouTube yang monet itu yang Baru develop lama-lama guys. bubar. Pindah ke lama-lama bubar. Iya, memang gitu dah. Jadi cari clan yang simbiosis mutualisme aja. Yang gigi keluar, aku ikut keluar. Yo, gas yuk. Mana mereka nih? Ready lah. Siapa namamu? Iko, Sky. Akris itu lambang PB sama teman Ready. Sky, namanya aja Siap. Sky. Anjay, Sky Oke. nggak tuh? Satu DS kita kok. Satu DS. Selama Dep. Bola kita berdua aja yang base camp Dep, gila. Anjas kelas. Gus kirain game scam kamu itu Gus yang DJ Katana. Bukan. Iya bener, anak-anak BM nggak tahu itu base camp tuh ya. Masa? bener lah. Benar Tahu lah ya. Iya. Banyak anak RR semua yang tahu. Anak wes, Mana ada orang ya. anak-anak BM tahu itu base camp. Ya karena mereka kan nggak perlu respon cepat itu loh. XP Dua lah. ular nih, 7 ular. Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Berjuang ke kita. Fire in the hole! Fire in the hole! JP-nya dong. Dia maju. JP. JP udah masuk satu.
Chain headshot. Lah. Bodoh saya, bodoh. B point. Kita ya hit. Orang 3 ya. B point. Team, fall back. Mid 1. You take point. Orang mid 1 ya. Wah ampun, aku yang AS gak tuh. Bomb has been planted. Salah aku. Sesepuh kalah. Enggak. Anjing. Sesepuh kalau lincah udah enggak, tapi menang pengalaman. Cie. Nice. Tahu bang. Fire in the hole. Awas jangan keluar jendela, guys. Kasih sayangmu. Bomb defused. Salah, kenapa aku lawan tadi ya? Bodoh. Jangan lawan tadi, dah ulur aja. Mission Lawan failed. lah. All right, let's move Iya out. tadi tuh. Fire in the hole. Fire in the Kan hole. gitu. Bahwa Fire kita in the hole. Mana orang jadi. Lah. Wih, aku nggak ada nembak orang itu loh. Fire in the hole. GP-nya dong. Mati dong. Lah, ke B semua. Nggak Enemy ada. spotted. Ngeri. Headshot. Sabar. Pasti dia bukan lagi. Awas orang tengah ya, orang A mobile, hati-hati ya. Fire in the hole. Aset 1. Musuh 3, 4 lawan 3 nih. Aset 1 ya. Fire in the hole. Sabar bang, tunggu Iko masuk GP. Ini ada bom, nggak ada orang. Ada di sana. Aku yang kena kepala nggak tuh? Nice, pasangku. Lah, Aku kira step siapa? Teman-teman. ada kodokan mau satu. Alah, di parah tuh. Ya di mute, ya aku di mute. Ada aja nih orang. Si di mute, Mission failed. di mute. Okay, let's go. Fire in the hole. Maju ular Fire ya. in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ulah. Fire in Aku the dapat hole. assist terus. Fire in the hole. Fire in the hole. Set A1 tuh kok. Harus set A Fire ya. in the hole. Fire in the hole. Ya guys. Parah, saya kena AWP. Ayo cover Gus, masuk Gus. Fire in the hole. A point. Fire in the hole. AWP 1B ya. Bomb has Semua been ya. planted. Nah, tinggal satu. Fire in the hole. Ya, spam. Nice. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Enemy spotted. Fire in the hole. Fire in the hole. Iya ya, saya RTK Gus. Bentar Gus, aku spam Gus. Nah, Fire in the masuk hole. Gus. Fire in the hole. Boleh ada ya. A point. Sulit. Fire in the hole. Seta. Affirmative. Wah ampun, aku dong kena tama-tama nih. Kolong kok. Wah, ular. Baru lihat aku. Nggak ada harapan orang ini. Udah lah. Nggak ya. Masih sibuk megang pisau loh. Aku mau bacet. Heeh. Udah minus, masih aja nggak keluar. Okay, let's go. Fire in the hole. Dia bacot ya. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the Ada yang hole. bacot kan? Fire in the hole.
konsep. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Fire in the ampun, hole! ada situ nggak lihat aku. Jika kiri. JP AWP. Fire in the hole! Aduh, Mana kau, kena Bang? saya Mana Jeka. dia? Mana aja? Awas bokong ya. Jika dapat pintu A ya. Ada jaga bokong aman. Bokong awas. JK. Bokong. Fire in the hole! Ada JK. Ah. Jaga bokong kok. Waduh itu Bokong dia. apa tuh? Thailand deh. Ngumpet tuh. Bingung dia nembak dari mana. Nggak tahu dia di mana nembak aku deh. Asli bersih tuh orang. Mission Polos, failed. polos. Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Headshot! Fire in the hole! Habis pula peluru pula maka dari lu. Sama bantu ayah. Astaga lu. Alah. Nafsu sih. Iya, Mau ngapain? apa? Ngalahin asa. Mantep itu konten. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Woi, kalah lagi guys. Fire in the hole! Apa dia? JP maju. Fire in the Fire in hole! the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bokong. Dua. Satu ke Wah, pas banget. Satu ke JP. Dari Oh, base. Kanan. Dari gelap ya. Gelap ada ya. Dari gelap. Ada depanmu. Awan. Depanmu kok. Apa sih? Itu dua. Bisa ini kok. Berapa? Dua. Oh, yang hero-nya main A dia tadi. Ayo kok bisa. Sule ada. Sule tuh. Ke B dia. Kejabla ya. Iya. Ada lagi. Satu lagi kok. Oh, Ntar pasang B putarin aja. aja. Ya. Puterin terus. Awas dijawab ini ya, apa sih namanya? Jadi pusing. Jongkok biar nggak dengar. Sule. Bahaya. Iya. Pas ban buka siku. Kedengaran tadi Iya. kamu naik tangga. Mission failed. Okay, let's go. Bentar. Fire in the hole! 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 B point! Fire in the hole! Bom. Aduh, bisa 3 ing. Fire in the Ya, hole! salam. Wah ampun bisa pecah aing nggak tuh. Satu. Fire in the hole! Biasanya kalau FJ nggak mau mati. Bisa 3 darah. Dibom lagi. Nggak baca Blue nggak tuh. team win. Nggak baca nggak tuh. Minus guys. Ini minus 1 minus enggak.
Viral. Timnya. Iklan. Kalau iklan dua nih guys. Setengah dua nggak tuh jamnya? Aduh iya ya. Las lah. Hah? Las. Kenapa las? Tanggung lah kau Tidur ya nih. dari kemarin ya. Nyabu kah kau? Iya. Gak tidur. Oke. Remix main AWP wajar ya. Komen senjata keajaiban sekali. AWP doang kan nih. Iya. Oh, memang kan clan S. lu sampai kabur tuh. Apa? Oh nggak bisa di cancel. Remix kan clan SG. Remix itu. Crow. SG AWP mereka. Ya. Ini lah, Iko Magus. Makronya ngeri-ngeri. Iko, Kok. tidur kau? Itu Biarin aja, masuk sendiri tadi. aduh, aku di bawah. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dua bom. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun, apa yang kena dong? Bomb JK hit. has been planted. Lah udah di B. Oh udah Gak ada ngeliat midnya. Midnya nggak ada orang soalnya. B point! Udah aku sama Dep di A aja kalau jaga B udah. Ular nggak ada yang jaga. Harus ada ular. Ya ampun, nembak apalah mereka tuh. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Astaga, the hole! pemain kemana? Fire in the hole! Fire in the hole! JK2. Wah ampun, malah kena pula sama bulu aku. Sampah tuh. Ular satu. Ular satu, tong. Fire in the hole! Bomb has been planted. A point! Mereka dua bom. Fire in the hole! Hey! Ujung Dep. Ada Dep. JK bisa Dep. Tadi. Bomb defused. Ularnya nggak ada yang jaga tadi, anjay. Okay, Ayah let's go. halaman aku di bawah soalnya. Maju Fire aja in the ya. hole! Kita lihat atas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah sakit kali. Ular. Anjir sakit kali. Tandanya Fire in the hole! Ada masuk tuh. Oh, gitu dong. Bomb has been planted. B udah masuk B. Itu bom A. A point! Bom A ya. B point! JP 1 hit parah. Anjay. Ngeplan dia. yang Vin sudah di mana dia? Fire in the hole! Kolong. You take point! Rata semua deh. Bomb exploded. Tim.
KJP. Mission fail. Kau ular kau, dual kau. Let's go. Anjing. Fire in the hole! Ayo JP aja ya, lihat JP ya. Iya. Fire in the hole. PJP Fire in the Udah hole. JK deh. Fire in the hole. B point! Fire in the hole. Fire in the hole! Tok. JK 2. Headshot. Ular ya. Ular. Wah ampun bisa kena aku gelap-gelap kayak gitu nembak dia. Astaga. Dia main cepet semua itu. Hah? Cepet ya. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ular tuh. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Double kill. Aduh pesting aku tuh. Pesting aku deh, sorry deh. Fire in the hole. Kayak Ular satu. Fire in the hole! Aduh. Jablay. JP ada ya. Wah nggak kena JK Double itu. Ada JK lagi, JK. JP. Musuh 2 ya. Orang B1 ya, Gus. Beca ya Gus. deket ini kayaknya. JP nih. Bomb has been planted. Orang B. Itu ular satu tadi. Iya. Kali deh. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Gimana kau mati kau? B point! Cover me. Hey, Satu lagi bisa mid lah. Red ular ya. Keluar satu ya. chain headshot. Bang ada di kolong, Bang. Triple kill. Headshot. Ke B. Bomb has been planted. Ah, nggak kena pula. Orang B. Orang A. Ya ampun, harganya apa lah mainnya kayak gini. Mati kau harga, no. Ya ampun, nggak lihat dari bokongin. Heran kadang aku. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Ular kok. Fire in the hole. Fire in the Udah hole! kepotong ularnya. Ularnya udah potong. Fire in the Tinggal hole! di A, orang A. Fire in the hole! Fire in the hole! Lama. BJP ada ya. Aduh masuk. Arah. Aduh. Full A. Kiri. Kiri. Chain headshot. Nice shot! Aduh. Malah Sulai. nggak bokong aku bisa di situ. Kena flashbang Bomb satu, has been satu. planted. Gak ada harapan. Timnya. Ini black portalnya kemana? Nih? Bom di B. Kuping sepi nih. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Oh, bom. Fire in the hole. Fire in the hole. Orang-orang nembak bom itu loh, bodoh kali gue nembak. Fire in the hole! As itu, backpin aku Gus. Fire in the hole. Fire in the hole. Orang Ya, di B midnya lagi nggak ada. kayak Aku mid liatin ularnya. Saya di JK nih. Dia udah masuk rame. Wah, headshot. Hit parah tuh double-nya. Bomb has been planted.
Itu dah, woi. Ampun. Malah orang mau sesuatu. Mau bacok. Ada Salah orang. Red team Ada, win. ada, Pi. Aku reload dulu bentar. Mau udahan saya bang, capek. Lah, udahan. Salah ya. Udahan ya. Kenapa udahan? Thank you. Aja nih. Aku reload aja bentar. Ambil hadiah. Udah lelah ya. Giliran apa sih? Jaga A, B kosong. Gila. Kayaknya Oh, tol rame. tadi Hmm? mereka satu Discord bang. Kayaknya ya. Dia. Gak satu Discord. Dianya Kombinasi merekanya bagus aja yang mereka. nggak tahu Mepi. Power. Kamu maunya nge-kill. Udah lah. Dapat hari ini dapat Oppo, dapat tactical. Jelak duluan. Oh. Sampai bawah. Terus bang Elon, izin pamit ya. Kenapa? Oh iya. Aku masih main aku. Masih dongkol aku. RR apa? Gak ada RR kali ini. Aja. Sampai jumpa lagi ya. Oke, thank you, Dad. Coba lihat 50% dapat apa nih hadiahnya nih. Level 40 dapat Halloween. Ini udah oke. Aku GB-in aja ya. Anjay. Dah, main RR dulu kita. RR nggak kau, Gus? Udah lah ya. Penat pala ya. Penat. Oke, ayo main dulu aja. Main RR sendiri. Aduh, apa yang belum dipakai ini? Quick nambah jalan jam lagi nggak tuh? Berapa persen udah nih? XP yang diterima hari ini 134 baru. Wih, masih lama om. Pelap. Apalah coba SG nih. Gak ada makro, aku mati. Tewas. Tewas pasti kalau gak ada makro main rekrut ya. Lagi udah makro zombie slayer. Udah dah. Dah, Tewas. kita QQ. Anjas. Kita baru speller, dia udah pelor. Ih, topeng apa ini jelek kali diskonnya. 38. Kau udah berapa persen Gus tadi Gus? Nggak tahu, belum dicek.
Lah, oh iya, kalau kayak cara yang itu ya, sama. Lama. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Fan mode. AUX mode. Okay, let's go. Go, go, go! Helmet protection! Pelan. Chain headshot! Go, go, go! Go, go, go! Headshot! Double kill! Baru 40% ya. 40 level 4. Headshot! Chain killer! Headshot! Chain headshot! Chain headshot! Ah, Helmet protection! bentar. Headshot! Chain headshot! Go, go, go! Aku duluan lah ya. Triple kill! Chain headshot! Ya. Chain headshot! Oke, Gus. Chain headshot! Chain headshot! Chain headshot! Chain headshot! Chain headshot! Red team win! Nice. Sini Gus. Down semua lah. Jatuh rumah.
protection. Go, go, go. Headshot. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Helmet protection. Go, go, go. Mantap. Bagus main kita bos. Go, go, go. Saya kan tadi mau main yang di jadi harus bikin dulu. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Astaga, enggak. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Wah, dari atas gak tuh? Udah ngantuk kali ya nonton live aja tuh. Ya ampun bos. Go, go, Ini go. kok tinggal. Headshot. Chain headshot. Go, go, go. Nice shot. Chain headshot. Jai. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Nah. Go, go, go.
Uduh, dari base gak itu ngekerin tuh. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Itu nggak kelihatan ya bro. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oke. Go, go, go. Nice shot. Big point. Di situ dia kan berdebah. Kali itu kita kalah. Apa lah itu lagi deh. Oke, nice, mati semua. Red team win. Nice cek. Wah. Promo, minum kopi lu, minum kopi. Nggak ada musik ya, musik lah. Nggak sepi. Musik. Oke, Angga, thank you Angga. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Dan setelah komen dong, yang nonton di komen ya. Langsung ready aja tuh orang, gila. Amazing. Gila, ngejasnya aja loh 78%. Headshotnya 61, killku 66, berarti 5 dari kena badan. Anjay. Kelas. Kesini semua timnya. Anjay. Ayo penuh dong. Yuk yang nonton di komen yuk. Di subscribe jangan lupa. Rokok lu tidak. Menang, keren. Anjay. Jago. Ready satu sebelah aku ready. Alah, pindah sini dulu deh. Menang anjay, kalah. Ready, round. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo ready. Nembak apa aku? Headshot. Affirmative. Ada di dalam om. Nak pula lah. Chain headshot.
Widih. Headshot. Chain headshot. Affirmative. Triple kill. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Jongkok pula dia. Yo, yang nonton jangan lupa di komen ya, komen. Ih, dicampain orang semua. Chain headshot. Chain headshot. Iya, kena ini kau. Chain headshot. Chain headshot. Ih, kau gak kena anjay. Wah. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Helmet protection. Ih, aku nembak yang mana? Anjay. Buket. Affirmative. Headshot. Affirmative. Chain headshot. Helmet protection. Ih, nembak yang mana aing? Go, go, go! Go, go, go! Affirmative. Headshot. Go, go, go! Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Woi, masih kedip dia mbak. Go, go, go! Go, go, go. Go, go, go! Affirmative. Headshot. Kena satu aja nggak tuh? Guru orang dua gak itu, oi. Affirmative. Headshot. Double kill. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Go, go, go! Chain headshot. Go, go, go! Chain headshot. Chain headshot. Ih, gak kena. Go, go, go.
Wish. Wis kok gak kena sih kau? Wah ampun, kena LT nggak mati aku. Anjas, nah malah LT pula. Biasalah. Fire in the hole! Affirmative. Affirmative. Nice shot! Nice shot! Fire in the hole! Affirmative. Anjing lah LT aku. Udah, 21. Nice team. Anjas keras. Sampai bawah. Oi. Yang aja, oi, yang M-nya pegang aja. Monster kan doang. Oh, mana pintu itu? Bukan monster kan doang. Baca itu deskripsi aku. Nggak pakai script aing. Ripan 100 nggak di script om. My bad. Ada yang ngomong deh. Our Sun kena. Jangan aja, lag. Sampai bawah.
anak kita ini Abang